tanti si kang kumitena kini bira tanti yera bira kana uwa kana no kumitena kini de bakanda yayo upseti sergeantaya kamay ngara ang boyo kuraba sergeant ada mon bira na kumitena kundi the bira na the leaders code of conduct in ori ba yai tanano non no kundi bira yo masa sa akin ako siro kundi ni pare kang energia indari energia induniak sa merorogin ilawat ati nokoron di bira masa sa no tuwa na mindona sa no kana uwa
na ye kakan kote yon mo make awo enarik pakanuan enati pakanuan de bira ada nanu ye kakang ye ngake kakang isa kake nanu ye ake anak ko yake nanu ye tenua inori yang kan pa ye ti tonono nane tenua temono nane tenua te torok tuan tonono anere na de baka meron dilitan takaitar sa tina teman na kana may mam ono te siria lambon dilitan takaitar Kalau bata speaker sa mga kanauriran te meron te bakantaya sinabi mo meuri te tonono taramon nono ne yon te makura na kosen maneweye te speaker de kaines me takaparapar yon te de bribery kita takamerato atau sikan dunia tonono ane pare yon te terate te bira eka nanona ke pate terate te sakairi emona ke met te nanon te takamerato te sakairi are ke atai te mokuri mina me kangas kan sibun kan kasurua pare te kai te makuri ana makuri te nara suai ana makuri te sakairi ayas kan kari mo amare te makuri pare ponane tera kanga te kai leke me te makuri are kamerato kanga kipita nanon nare de epon esi kamerate terate te makuri me imo pare ane te kai te makuri sikarmia te sakairi ba sakingaia era yang nanon te kai kanga si te menante takai pipisane bene ena kasulwa kiloi nanon te te bribery ke kamerato panere naron nare manuya ki kan ne metata kan wan ron ante speaker te ya Kuraba dilitan takaitar nakano konti kauter Presidents, His Excellency Tanas Mamo. Kuraba te speaker ko ne ka ikarapati dilitan takaitar na nono ito pa yasa na panilano ya kanara to te sakas from mano ko ko atau pas pun ngaroy na ron na niya isukun na ron na ino nakanga sekarang utak na kon na nono dilitan na atau pas ite po na nono sukun spay nang kai tau ba dilitan na bana kon te po na nam Kuraba presence jadi kay kakan naroy ang tono. Okay, nakakaya na ko yung dilitan takaitar. Kuraba te speaker tapuni ko kurun nara Raunon way skarpate te presidents tabu yang roi nei merite skateyen kapara roi nanon te bribery ke pare te kamerato are to usmayen te tenan paintangira ke te mane ke to tenan paintangira dikin ne kana no pare ena konan ra ton do tarun nana pebeire te sakairi yon te pai era kanga to kaina no ki pa te ana pebeire to ena kanga ke ta kamerato sibon meta ta yon te ka te bribery ta kamerato ese si kan ke sa pare ta kamerato saki te sakairi pate makuri ke anton nara swai te asi keten menete te ten metang nara swa ba yore nare ane wara ka ke pon meta ta roi pasaki te makuri pasaki te tiameta asikan si ane ka keten tenan kapara i yona raswai naron nere ka tangira ara pira ana pira te presidency tautea awaina bene taya pun kaine senabe makana nikirana ngasi kasuruan roi nanon te ka pare pun te kai te takamerato ke kangai ngane su naron ai anas kangai pate nanon te ka bribery te sakaidiri
ang kanya si kapara-para ke pati sa kairiri ayer ke kanga chomet ya to ai beren to ti ka beren te to te kan ni metangai to si ane askan ka kamenaro ayer araso pa kana skos no ko meka yo ipun dang meta to apun kaini sinabe no kon nanon te ka ni metangai skapungana inano Kurapa dilitan takaitar, ayasan makitono na narita bika dilitan takaitar, nakano to kasino niyon, kaya apsmaya kaya kangayeng, kaya isa kaya apsmay, kaya ano kaya ipusmay. Yan na bang kanya tono na niyon ano wuwa, ano no na patilitan takaitar, pero kinabana wuwa, yan na tinuan, teruk rupina wo ana ko hindi kidilitan ta kaidar Koraba te speak away to si te kangai kami unan na te teruk wo war kangai na kami unan ki tera te to para yon toksu are na usu te sakaidiri bukin kanga to menandi ki to te terato adun kaupaina ke arena diain katangaina ken di posion asian te kanwanera rononuan korap presence Rawate sinora na ron te dilitan takaitar mas karab ta kamonta e basta ba isme garoy na ron na yare ya pun sen ni yante tiswa yan na te dilitan shupko arap korapa de presence yeri ka kan meroro yon ay te inora dia kama kuriam tau de sati ya connect men me taro de nena onu te boy wai Kurapa sabairo nuran na no nuru tiritan te kaitara pa ikamauna te krosan ta bukinan ki te ta kane immediate family ma njono no ata beka aya kamauna kian se ta kina te presensi pa kamani mauna ai tau bakanga itarani mga puniko ko pa kamauna ki dapat na ni kapan ma njono no ai puni minang kai metara yagi kamauna ki ni kapan puni katuka ki mesi kana ko ki ta kane immediate family. Kuraba sabat. kurapa tasati kotia mic ay kurapa tasati te yeri ke kan meroro antara na yake ana ka ken ko im dilitan takaitar koraba te speak ato te rapat presidenza seti metarate ina te menan ni meroro na kaya te presidenza atau ya yeri kire me tawarin kai yan kai te suo kana sangara ara statement of intent tare kangarungun kaupai ra me to te ara taro kere te ngai ra tan kai di re sangangan de leadership commission on kai re enaira dia inai di nebe mere to ka me na ya to nasira to arakar ke te ara immediate family ani ngai ganin te ye na raswan kai ke ye ta para yo na ni na raswan kai mere na te bira no no e na ka me una ai are ser si tangide be na kaswa ke me ai ani sen ke ka te presence me to ani ngai ara ara no nori yon te ei pare na enang ka kawa kere ana perin no siroi atong kanaro na pato nasira to spene ya nasira ena de ina bendos ata ayane bukin der kan asangire bena ponsuku ane te kai usu era pa sa esa te presence ke casa sa mga tabakara rono no e bukin te ana yamote tamane mo tapura kurapa tilitan takaitar ayasan makakiti
kasi buin to no na na te ke dili na kaiter ana na ko to kasi no yon ke apus mai ke kan ye o ke kan se ke apus mai ake ak aya ki apus mai ti to no ani mina kan ti yene ba no no ti te prestes a te rita na benta kaiter san kon te prestes ana ti nu a ropinane Era pate ye ane te ono ni ya ante kana answer ko ye te ane te interpretation ya ante bribery ke ane ya ante ngai ka barabar ane ya ante amendment 3 tenure of the bill ane ya ante ane definition delita in a canonac the person means a person who hold any position listed in schedule 1 under this code ada kabarate berba ya no alma ka ya mani kira kite be bate wona rome ya san ka tawro ya era kora pa te prestes ante rienda kaiter Kora te speaker ta pena te mero ano no presidente to ya buda ne be wono no ne yo ne pete ki puan pare ya ke ha kin no no te presidente kora yeri ke kakani meroro yan to nono ake anak ko to kasu no yan to nono narona ne te pike te presens ani te nuwa pero te nu narona yasan kabarabara te presens agera no ye ke kan ye ngo ya ke kan sak agera no ye no ke ak asino ko ya ano ko ya agera no ye angkan de sina yairi kena ano di deli dan takaiter yo anane tenu asana konti deli dari takaiter kora te speaker rono no kanante nikirana yo ante te ki buten mua ai rekere kine me para parante nante ka kana ponganak yo ante te pira ane abuse of office the embezzlement or the money laundering ekane ni kirante rante kanya ane kanwana rono no kabu sita bo na be rono no ai kai mere skabara parane re yan re takamerato re bribery pare yan re bira e te kinna pananon te kai te saka iriri are ta karate makuri ai ke si sita bo na be kangate pukina pas tangire roi na pun kasurwa roi re pun nanon te kai skapongana nakakinte use of office ke kapunganan po ka te spangara ko nganak ke ari nganak te rita me eri mo are pun ka paraparan te ra te kan on te ari e kapungana po kan te rita ai ari tapon sita po tapon me tata te speaker kapon si ke tan roi kapunganan te ka pa ina ring nokroi ton varakan ara swing na yo sino ba ai roi te trate nanon te kai ente nara context ngane ye ere te mapuri ere koroia te rita ke parente denan sua ke kaparaparate kaparaparante kai te rita ke pon nometa ke me kanen kapunganan nara sua ngane pasare pire kapunganan po ka nakuan te rita na abuse of office ibukin to kangarawan ibukin nanona kito ira kin te kangarawan ibukia te pimen ke kangane re te abuse of office
on kan nere kanga embeso mendere to ite te makuri buka ni rege me to te kapungan anu buka ta kau painte te pota nome ta ke te mane ke te rare kanga wasen mu yo ko ke inke te rita ke parenga para prante te akai eren ponna no nei yo eu kina ko bana ko ya o meta kanga ai are sistagiri apa ena mona ki mo ta para men pon nanun te aka on kan nere kapungan ate te rita re te makuri ane are kapungan ate ka roye te rita ta me tata te speak ai sama otara te pekara orno ei ai bukin ka te me roan roi te kapungan ante akai kai ina na raswan kana rona pa yo sino me kai yo o ina rang te me ro prap Korapa tiritan takaiter korapa sina pen kapen yang monono anu towono di ani yon ani awane ti tirok ya wan yo ne ti ko na yan towono wo te nuo o ngai ane te rita ki ngai ane ko kapara da ko ngai ki ngai ira te prestes Ko te skarawa te rita te kaitara na no kana yasanda no srake na nare ikan takin skaraw ta ka pa stau pa apun emo ngaro yara tuan te na kai kyo nang ki pon nakan na barun ta kai ka kaponganak kisira na barun kaponganak in this one John nada ke di ki the United Nations Convention Against Corruption kita UN kak ni ane kangas kapotoi ar karauta kana konnan otai punna kana ba kana imuina naron na ya santa be ta kairi na mangai sekarang uta ka mo ba ngati sau ba sabun ina koro ya ramel ara nara ara tuan naron na ni sabun san musarak elap korapa presens ang ngara ko kasi nun yan bagya anon dono na kaya ngayeng o kaya ngaysak kaya ano yay agyak wawam kasi nun ti sati metero tinino ngay ang kanya sina Sirokirang kan ti ane tinuan kan pun yedi kay akan meruan akan kota iyon ti pigibon tinuan ayat tiritan di dakaiter apa de speak ato sek to ta bade tante ene de su naruna te tenan non tenan kapara kai me sikan tarare money laundering are te kapara money laundering patai te kane e pua me ye kanaro na patai se ya karina kere who kere money laundering means a leader patai te e pua re who pare ena kainis roi me kanuan ne tenan makurukuro kana imina de terita are ke te sakairiri are ire kere ke makarawan to te tera karayen te mane ke asiane te ka hu ana bena sis yokonan karina kingan yan yare ne re bena roi te arara ara para te presens Era vepus mai kan bare musi kata maruan ta kata language issue ki pitana non tera te context me musi kata marua te language era pan sto pus mai era kan korapa presens enotetan dia kan de tanto minis angkan ne katarane akedi kan tete yon ti ane ti tenua angkanya nangkana ko te kasino yon pa tenua ena ti pakanuan ti bir akena no ye ka ngayeng akya ka ngaysak akena no ye awakyak
Ano ko ya kaya ano ye. Ang kanino na patuno no yan ang kanito no niron ang titran may gariron de presence ane amonon de presence ane yan te pekibaw de presence Koraba te speaker ko nek ako te makoro ke te section awa te no for tree of the bira ina onek kamauna the whole section te tirande en onek mena ta kai na te ngane pa te no by inserting additional paragraph okay and then element ngalia pun yasa element nus kangana ke element by CEO ina si karina kyo min te paragraph are sakike pa en kana kabarate purin kana eneria innen okay na kon ale imina analin kanne imin na dia pun sandin element kanne ane alin kanne ane kangai not engaged in other forms of paid work or employment. Narante kaparanakwan for the purpose of subsection no to one enrollment paid work or employment include active management of a business where the leader receive a benefit directly or indirectly. Two Roman shall commence on the dates appointed by notice by the minister. Akan ang kanyo na konti. Kana matata na konti aus. Erap. Robert presence de liden traiter Koraba te speaker. Toi repunda na no te persistência na pira ai. Ore se stareia pa kanga enai to te kaina no ana to ana kai ro kana ana ka peyak tan makuri. Pana ri ndan ko si te to re ke me maki e kan. Ato este kanga to sa kiroi nang me tatan te nete. Nei pare te coat. Ei bukia tan kairi mere takane ka para rikite te persistence pa. Terang kan de ke tenan samapuri. Rei te ka tan samapuri ke toi. Yang kanga ye kire ke mete. Te sa kairi ke to ei kai mapure kai ke me tan kairi. Takane si meta to sa konan kanaro na ba konan ipopo kite te persistence te speaker mere ai punna ana no to ye bukin e mga ne na kun ke ta punna no na punna rasira ke oi na be ta si sakas kwa mon kanaro na ba kurete speaker ba kana ko na ni popo kite to tana te persistence ana ye ke nei kai mete tan kai ri ta yo inoram daura ti sa ti ako na itimen may tero tinin no ano po te boy wai Raba sabai ai raba tiritan en moria ma ngai o tau i ka para bune na venga na pure. Ba ti samakuri e kona nanga te ka kuawa. E kona nanga te ka kuawa i bukin te makuri no ni kai. Ale to e koro i tirita. Kanga nona rei ro. Ane o. Kana ane si au no no ri kona ni kai ru e kona nis. Mangai ti ma to yo nei trai ba. E pun ia ereria ni ia de greken ti samakuri.
pai na kona nanga te ka ko pangwe te sipika ko bribe ko rawa te baba ka ni ko wai ai na ri engani Tom Clark to wantai kiantai ani ka nga o to ya ka te ma kuno to wani ni ko korap ai nora te taura te satia ko nek te mena mai taro mai no nos ona o le me tapai E work surveyed by the Siraki, Noto, the kindness in the military responsible with the bill like you. I mean, I had said that I won't own a surveyed, but I tell you, but the Siraki is Sirakinak at the minute, the since I'm going to bill you. As can't take a yon to you, but you do what and a bill you. ai no na ke am sira ke bosi counter te satia ka nek ai te ai era di sati pare era karawana no era pai ya mena ira vai sota ye te satia ka nek te yeri ke ga kan meroro yon te tonono Oke, angkanya na wag nom de presence kwa kamada ta angam dali menor Ela pa kang na uta wele pun kang si mo me pun mata ta naron na le skapara na kwani ai buki ata ni kai ri pa na kirang engagement of in the paid employment naron na as skapara na kwang ni yan ni tera kan no nak yon the paid work ke the employment ye naron kan ya kana the Roman one paid work ke employment and I include the actual management of the business where the leader receives benefit directly or indirectly. At the leader can comments shall commence on the date appointed by notice by the minister. Kanga akan nakapada nakuha na kanataya ki mata tay kay may bubukil yon. Harap. era pa de presence ke do yasan no yasan sama de presence de satia ka nek te nang kana ko ni to kasi no yon but to no ni on yakin gibo ni awan naron ni yon get presence ina te pakanon di bir kaya dia to no kaya kang yen kaya kang isak kaya bismaya kaya ano kaya bismaya ayatin kanyan di pa kanuan di bir kasi nang kanawangan niya di ani awa ni mewa no wa suwa awanua ani ye kakan kota yerik yon di iterakan ayat inoram taura dilitan takaitara tano tesi yeri lambon Kora pa te speaker to ena kainis mera resisira kinare te meroro kinan na no te presence ato yon di kene ane e pa de te makuru ya kainis me te makuru ya kan talinga ki te sakairi di bana de koroi ayare skando tong kon imain re sina karawa pe beire pas maya ke sakba te kangai sekinoria pa ana kabeya kitan makuri pai kainis metenan officials bes kona ni bubusiat presence bukin terangai ya karina na no pa ana ria ina pen data pa kere kena metera ana sipangante te sakairi dia kan tanga ke antes so kona ba te speak presence Ira pa mga ururing ka kanga ti kan akay mga kaya mga ti leaders ari kena ba isaksi ti tanti mari kena ba inaro na tani kurbuki kanga anaron na anat definition ti lita yan nara ko ala suayo ada kena ba ita tani kurbuki ma ngayan ya ari kaya na officials era
Dilitan takaitara. Raba de speaker kana tos puntara te araswane ani makurun me wane noniek te pire yo are enak me tata pa ire kire me te makuri akanta nga ki te rita ki te sakairi be na koroya are ngai ya tangiren kan mga reisa na kuri ki te persistence na kon na re makurun kain te so be na reisa na akera kanga na kanan kiran pare pun kainis me te makuri akanta nga te sakairi be na koroy ki na ki koroy Mesi ni eo an ere kanga sapu me ina yarangin kanga yarangin ran ton meruan te kanuan ni te makuro ni no ni ke pare saki ai rong ia te tan sama kurio te sakoro po kerere ki an lita kan pun te kare lita ipun ka benere narunere ka para kinte te setro mesi kan naneu Akia rike nei metan korupuk pare apun rike patenan dita. Ete kan aku nansi kapara petera roin kan rike nei pai sabu me akapeya ke kisa kitenan dita. Korap. Persistence. Ko are pun si kana to ye te spela kon te kapara para na pun nan ka nga pun tara ke ko fish pare pun ara na kitan ko ru ko tanan fishus ngare pun na kan yari ni an te kapara para masa kan na no ko yata ni mo ku ya ke ake pun tanan ya tan ko ru to kan na ke ke na na to bu kinan ke an yari tan ko ru ka sak na ko ko metan ti Mari ari ni ante tana definition de lita. Okay, ma ane apun si ane bukin na yata mari ari sakai mga tara hari kan narum nani ta ye tana no ane yosin saka para na irong de lita. Na era Koraba di persistence. Ayeri kay kakan kota yon kipo kay santekin na kan. Ake anang kana ko to sinanong kan. Pati ngoron di bira ni au andaron na niya sanoniek ni mewa onowa isua awanua ana nim pakanwan di bira. Ake ano ye kaya kanga yeng ake kanga isaki. Ake ano ye ake ano ko ya ake ano ye. Angkan di nora muno di persistence na pendani pagi beruau. Yang ko di persistence is excellency tanas mama. ara pati kanga si takarin din ye the new section 13B tama korte apo na kon te bira ina pitak ina kadinak the new section 1 immediately before the section 1 ana warakak tayakana kangai the complaint process. Any member of the public who has attained the age of 18 years and above is eligible to lodge his or her complaints against the chairman and commissioner of the Leadership Commission. B. All complaints must be in writing, addressed to the secretary, and to be lodged with the office of the Presidents. C. A complaint is required to fill in the prescribed form, showing that all information provided is true to the best of his or her knowledge. And D. The Secretary shall verify complaints lodged with the office and analyze it and report their findings and recommendations to the Presidents. 2. And by renumbering the existing Section 1 to become Section 2. 3. By renumbering the remaining sections accordingly. 4. In Section 9.5 of the bill is amended by repealing the whole subsection. The Speaker. Koraba di persistence. Dilitan takaitara. Koraba de speaker
karapati presenza no ito pa irangin temero to no ay pa ya kami atataron kawain tira te tangitang kanay te tangitang iroia tenan kami sina arin the leadership commission pareng kai te naron kanuan te ani makoro ari oniakin na raswa away kang asibuki tenan leaders ari na nakon to commission ang kan kanaro na paya kainis menakiki tan dinanon tenan tangitang ang kan ngayay kaway na ay na nakon ano office presense nakon na sa korpoki kangani sinora te meron te tono no ay bukin na kami tata toan puntuan te sirak paya kangan kan kaway na re are ni regere me tenan commissioners pare pun tenan sa kaidiri na ay susmaya kanuan na no ani regere me te takarindin atau takarindin ibukin te kabar-baran di te arun te usmayan te tang to si te to ko resinori ang kai pa nen takarindin nei ay si to koropoki pare nare ibuki ya te na tang kairi akin kirana to te presidente minita tante kente to koropoki te email te tarpon abusmayak awain kan si te soro si to koropoki akeri ke abusmayak ke to stime to ran nururingi kanwan rameroro yon te kapunganan te nan pain da ka wai kapo atau wai kai ngana kono norak pare kana kono naron nare kanwan ne te tin bi ene te bira asigiroi pare pon nora na petera to te kakawakin kapunganan te mer te email eta sian ara meroro atau te bai esnori ang anaro na pa epon nanunak pa na si tangira kin to koropo ke pa kere kite to te email to seminarik te email pa ta sian na susmaya na ano te presenza ikan na sinoria pa ne enang kami unang kan re are te roki ruaiwa makoro ruaiwa roki kiburuaiwa makoro te roki ni mewa re ai are kainis me to kometere na katia kere ena karoi tenan kakai are ena pun kona pe aire aron anawaki nana powi kena ana mapui angkai te presidents na no ya enang maka meuna panana kan yak me tata tawan yak me tata ba ya kan aron ya pun powi na pun te nakia to ya rules and procedure na ron na kameuna Kuraba te speakers smaya no te presidents ikan Kurapa lenda kaitara inoram taura te satia korna ke temen kaitara te ni no no te poi wai Berapa te speaker ai rapa tritan te kaitara ma ngai te speaker ni pun no tau ni ko erang indo lidi te koropoki nde email ko koropoki na manaria sa inak ane ngai o tau ta sing kana te email ai ki sa inak ta kona ni kan no bua ma ngai ta ko ba pun no nakikan ai rang inis ai rapa te presidency jono no ai pati tete aki era patana kana ko tare pun aki era patana te korubuk ia ira patana ya ko bonori apa ai kanga manaria insa inak mai ta ko bai kai ina no kinan kana yesna pa au no nori apu ningai e kona ni kai ko kona nis na no nori ngai te email e pusimayak ina sa inak kurapa to speak jadi ke akan naloro yang te tonon oke anang ko ke no am te presence Irabati ana nori te ritan te kaitar apun nakan kangat si sabu mesi abun ko na busmaya ki ono tanan telepon tanan email na kanga starari kere ipun metuari kere pun ero ko tere tan sainak aneri ka stau bayar legally ipu burari ki kanga na wage ke rawatan na kun nakiki ya ne pun na ka kanon te sekarang apa te ritan te kaitara te
sa di timan may taraw tayo na naroon na yung meruro akana san meruro yon ay ya pupusi tapi kante kanina na ikay na nun te ono no te sapari ada Kurapa te presenza e sani mumaka ki tono na ron ni te bigete presenza nang kana koto kasi no yon wa ke apus mai ke kanga yen ke kanga isa ke apus mai ke ano ko ya ke apus mai ang kan na kana wa ni di kita kan no te yon ruau atau bina ni ka kan ko to yon makurwakan kibuakan Oke, anak-anak kota kosan bay dua naron na niyo nek at bina ana nimpakan wan tibira. Akena no ye kanga yeng, akya kanga sak. Akena no ye. Akya. Ano ko ya, akena no ye. Tubi matuan, sanang kanina ko narimi, tubi matuan inora no ti Dilitan takaitar yon na tabi matuan. Nakanako na ko yung dilitan takaitar. Para ba speaker te ronon yo kainis mete tama ko to bi mai suan e yante tonon wan ne part 4 yon to te karon ana makuri te commission te arin tapi mai suari on te reports investigation report skan karina te aran tamane pen me ngotap kana ko ya kona na penda arena ena karege kina pen ko ina ka toton te reports ai kai asi karina te tamane pen me ngotap yo te nanente te kipwane tapi mai su Presenza. Pero pa ana ono te tilitan takaita si sekarang udah apa deh saya mau bersama yang tadi kan apa nang itu tadi apa kakarir ke kana kopi itu temannya pendong atau tapi na tangin kasuro yan di so mereka apa nan yang kai kan itu standard practice ini ada si sukumuan naron ang kai ada ana cerita Kurapa presenza. Jadi kakan merurut, ayah di setiap orang yang dimana itu rawat ini no, kalau tu boy. Raba sabario na dete yon ipun ko pa yesenti imatan to commission na yo ngai pun do ba na kun temane ben no wata pare ipun no pai ma ari ye de kere na pati satang anya kanga ipun bu si pai yarawan nang intangay na ko tayo ko yarawan nang in motor yare era pa na si kun siaro na yo atong nga na pun kay nanu yete mane ben mo tap naro na takin de presence era kurapa sabat Jadi kakan merurut yang dono, oke, anak kau kena kau mesti di jantan kaitar. Kurapa de speak ai so ana kaya kat presence atau ada tripo say seksi kangai tenan relevant authorities ali ananganak nanuna yang atau ani si tapun kan wanda pera me merurun yon ara swain tai kano atau era pati presence pare tapun tana pun din pete tamane me ngota pun te relevant authorities kanaro na pa na pun yai and rien veni metan tamane me ngota ta sabon mo makamara rano no ai te tai te speak korap Ikan angkot dili dah, mana tapi ke? Ayah sani mau mesti turun naron ni tapi ke dili jantan kaitar. Akan nuni ke kanga yeng, ke kanga sak. Akan nuni yeng, akan ayah kipus maya ke mot, turun naron nani. Akan aku ringan jadi yon nani tapi matuan, mana jadi kayak kakan
kan kota ye yon na tebi metuan ake anak kota kasin yon kota tebi metuan ina ti pa kanon tebira ake no ye ka kanga ye ake kanga sak ake no ye na wari to kasin tebi metuan naron na ne punti yon tebira ina punti pa kanon tebira ada no ye ka kanga ye ake kanga sak ake no ye ake ano ko ya ake no ye Sera kong kanyan te pinawawa nora na tanono ti tilitan ti tera tilitan si area Ora te speaker to ipun site sikina te in ro no non te yan te ki buane ni makoro na kana mane me yakin na ro no ato wei ka ines me to ka pungana nei kanga te tera te pure yan te araswe ye te gare ka pungana kere is guilty of are kana ye ki ira non te te ko te sway te sakaidiri ai ya pun kami nak na pa ya guilty area ya pure me to ba ka pungana ki na raswa tapi are commit an offense ai to ba ne na be ne ka pungana ki yan in te bira me kana ro no pasi ska pungana te are commit an offense pare na nai esen karawa te pa ye esen ne kana ko te swai mere kana te ra te kana re e pure ke ya na pa to court ore ngai are ina wota kina kon to court an kanga to wana makoron na raw no e kaina singa bene yante te ki puai te speak on kan ne kanga i te rare ai te takasuwa no kure kana ya kamina ina ben ka bene te speak pero ngasi te bo are kan ne te takasuwa re liable na kon takasuwa re to ira buitanga ke to takaburiak Kaskan karina te kare upon conviction na rin kana ya sende kan te buren irom te takabowi ang kanyas pa kunan kasuaya kanga ke erang mo kere sabo me apon kopure nano kana ko rua te kese se ki to ko dengue te sakairi to mo corona to wana kopun pure na kanga sabo me aki kanga te taranere ena mawota ki te akam na kon takabowi pa kona katiek pa ubukinak pakubure ke kanga ke to gubu ko basame ko pon kasruwa kina pakubure ako pon kasuaya kina ayera kanga pon norante teinte arasua to ayere ay pon tapente takapowi me kanga te agare ka kabonare commit an offense liable upon conviction ke de mais takasuan awan ya pon ire kere kina ben kapene kanwan ro no na yante te kibu to bi me wo te speak kanaro na pa eme tata pa yes kada yen dan ton ka temero ari keron te kanara rapirei pa yare nere eme tata ro ya puniai e kaswa expangan terate takabowi koraba te speak tilian kaitara ke koro ko yon na mono no ya peren ko koraba sina da mono men to wona ni karo ko no ayan ke ko ke no ko ngako ko radi ko koro ko ya to tana te ya pe ang dari ya tana pete temane pen no ta ko ngai ya te ya koro ko yon na te amono no ane tirari ane te ane wo ke ane la ya bolo kan ko sando ko yon na te no ke nangan ko rikti dili den kaitar koraba te speaker ka ngai mon I manwe no mon tapi kare si te sikina ka kintain to nono kere mente to wana ni karopo irawa te ruaiwa pana konoria te speaker si yoniente te kare is guilty of ke is guilty of the breach of this code ke kangan oniakin te kai me te commits an offense ke ai kanere apen no sinerin kapen ang kani ye ne te are liable ang kani te immediate te liable ang kani na kanumag te upon conviction
Are nanu kana yasan deken te pure ang kanya spa kasuayak. Ngai te ina inga na ko rua te sua atau te sua itu atera makoron kopon pure na. Kanga nara no tara narun te inte kana ai ako mun kasuayak ina. Kanga aki ang kanya ko na uta ki mo na kontera te takabowi pa na beile te akam takabowi. Anen kanya ro no remen to wana ni karokua ruaiwa. Pare si te po te kai kai kana o kyo kanga ia. Si kana ko kurei te speaker pare ipon ka penina. Kora. Kura ba dili dan takaita ra ida wai imat at au kantaring apa au tanah petanti ka kadinek. Na kana ko mon ko im de presence. Oscar rabat tiri tanta kaitaran na unon kata meron na yasan kamatata men tina angkai ya si sekarang utaka angai stau bas pun mengarai ciswan narun tina angkai nare kana ye kamaro ana no kontai kana ro kare sangki pin mai na ana point kana yasan race men tina angkai stau bai pun yene rai mo ada sun angkai rabat to speak Kura ba de presence. Inora ti am taura ti sati ako nek teman mai inonos honorable Jeremy Tabay. Sa busi the speaker ta para ini ro inga yos mo ro de yana ro heki answer tira ti siraki ki ade the point ki ang ya kang ida pa mo simen ro ne yo was man ro de yana ro ang sa ki bonus bai pa en kota bagan de to no at the king kai pas tang wei pa en ko ro ge ra tu ang ka i mer no sa yo o ge bukina ai to ai ma ko to answer bai Kura ba sati ai to bai rare are yasan nga para di de presence bugina ai to bata sabon su mo yon nan mare rare are kang apun tain di tono mare tay ke sumaya ke tono no an iron de presence awani bugina na na ka para kanin nakana ko na konti te sati de men nakari nek metero atina honorable Tiboy Wai. Kurapa sabai era pana pa aruna no retrita ma ngai au no ngai to kware tabekia ono no ngai bare ngana ko bunu pure maka ngai ka wori rik ko pure ako tuwa ai pun nang paing kan ni mo sia na konte ka buwi pa nang ora king kan te ka buwi pa e bure ambe pa di speaker ni kai ni simeti tuayo ke ka ngai ka pipitchen te tau tek ngai ake to kon en nakon tang pa ke non te tuayo yare ngana kono rai te speaker pa ipure ni kai ni simeti tuayo an ga ne ko bure te boy tua mai ngai kan ni ngani yagi poroi manano pai ra au pai pan no se na kon te court pa ye na ma tau ko ko na to ko nan an ngai no ra nei ngai ko ra ba sa pa Ko ke kata na nom kubus maya di tono no ko to toy. Ai ko to tono ai. Jadi ke kakan narulo yan di tono. Ake ana ko ken ko intelitan ta kaitar. Ora pa speaker. Kanga stepe yang anaron te kaya kare yang anira te persistence. E pare ye iterato the principle of justice are kwa ki bure ni karo kwa ako koreken te bure. Ke you're innocent until proven guilty. Ngai nara suai nangai ra notara akia. Ko bure ko bon bure na be ako bon ka suai yakina. Kanga ngai ra kan ai te be yangara pare irora. Kanga ya pun kasurusua ke reo ko bure ke ya kanga ya ke tera pare gane kai commit an offense ya ta ke pare ai kanga te allegation are te buki ko bukina ke ba ko kwasen urua te swa ai are ko na dia in wata kina konda ka bowi pare an te ben ta ka bowi tera pare ta ka bowi pena ka para na ko te swa ko kwasen urua ke ko swai ang kana kwasa ang kanya no ore te tera ko kana anen ka swa yake Mary senang te be yang are kinare are is guilty of. Ke pare an ka nga sabo me yak akia ra nga ko ki pure ni karo ko sen dan
ndeken te min ta po wi aku pure ke me kona ria I mo aku na aku pure ke ko bukina ki ko sen ni pure yan te swe ang kanin ki ko na ko ni akina an I meten te samos pasa ki na ria ko pun na kina ba ko sen yo ko ria in karo ko pure tawan ngai ro tara na ron te ka ko ngana ki ay ari sangiren kan onaya na kon te ka ngai bon ner tai tani te ben ka pungana ki bere ko commit man offense ko buta ki no kon te ta bo wi ba ya pong kan to niaki imeten ta bo wi sa ki to niaki mi na ro sen ton karo ki be beire isena no kun ta bo wi ya pa so ngaki na ko bure ba to niaki I mind te yan ke na ro na re to ko bugina ki betara ko roya ko kuna ante buki ako buta ki no ta bo wi an kan ta bo wi ya tara ngani tenan ko wa meti ya kana ko ana mosa ya kona ka inga ya kwaki pure tawan te pukina ro no inga ga si te be yang ara to tano yang ta te be yang kau barangane ya waki kabonganan to no ang kanina ria ni no meten to meta pasi ta bon kai me ya ke pa ake no meta na na kon ran defend himself ke self ari na kon unia ki meten te samos inga ro tara na ron kabonganan te ya inga ya re semua yang orang ini dari commit an offense, paling merata dari kepada dia kok pasen kinak kok awai itu guilty, tidak guilty, ya pun ya setemos, ya setemos kat dia kami main itu aku buiak, ya tahun narun ana meroro de seti meter atau ini no itu apa, ya kairu ada, kopun kaburia kimo, I mean aku kono kon kan nei te pio kan yan kono kon pio asa kyan ron to aki yan raswa ibukin te karawan derate te justice te aron dera wakinan ko kabarana kon raswa pare ye kawaina ayan tai me ta de speak asa busi pe kan ron no kan ni ka ben Kuraba delita angkan nangkan kota kasino yon pa kaya sama itu nono kaya kangayin o kaya aki kaya kangay saki kaya apa semaya kaya aki no kaya aki angkan ni itu toko kan angkan ni sana kon tebuy mawo tebuy matenua tebuy mawo ye kakan ruluyan kibuakan tebuy mau seduk yan tebuy mau okay sa kana ko te ari ya kan meruruduk yan makuro kanisan atong akan no te mentenu tebuy mau okay anak ko to kasino yan tebuy mau te mentenu tebuy mau ana ti pakanon ti bira akena no ye ka ngayeng awak ka ngaisak akena no ye akeak ano ko ya akena no ye angkane ya monono di dana bentakaita yon na di tebuy men mau ayan the schedule aya yang ko dilitan takaita on potesi yeri lambon Para te speaker te ronono yon ne te seturare Asia yara ya tan kairi di pantai naranare e manivia kinta para pantai te sakairi ana enos te setura angkanya ne ane te setura ane
sikan nonei ade ya pun benene ben no sereye tan sa kairi ana anaki kurokolek mantai ade ya kaina tera to akatia ki te sipangai kanen te mente swai me ngota pungin tenan swa ke te constitutional statutory positions pasere yang kayo te yei te bewa tenan ra tenan na kware akatia ki ante swai me ngota ba ya kirin ya ante li sare na rurangai ra tante ke pare kan semene mainan angkanne yei nebe esnori estaqba tapurubur ke narun nare ta women speak o to tiri dante de party ai kai nebe pontante apun din nebe yan nane te tiri dante ta para parante te member of parliament o sinori ane pa yei nebe kanga ya era pe be wana ko pa karina kina pera pata te be wa ke akana aki sakana rapata tauter ke ere ta tenan NGO yei nebe na kwa kanga yan nere te metanwin te pota kin makure ya karina kina pe pate tan sara ate tan kairiri renga yana ka pe ya ante te sway nganya ne ani ara lisan ere sapun katan na koya ari pun dikapeni aki ari ante ari katia ki na konante terante te sway me ngota ke te swa apun pen ne pen ka dire na ki oi to ba si te to si ka ai ko asukumente te lisan ere ngai ta women speak ante te tamane me ngota o te ritan te party o to ikain te NGO to ngai kanne o yen kanne samang karini pa a mga buara ya nakakia to tenan kira kan te ta kamusira ke ba de kai kanne re sesen me mero ro kin ganga tan koro ko kin kanne ngan ganga si e kanne re sinori ara lisin kai erin na raso o tai si ka kana ko ya kana stakba ata poropor ke para na sinoran kai are te deputy speaker ke pun te sate te ritan te party te sate here to sa kamione kan ba sa kasui yan re tante te manne pen me ngota toi me ta ne te speaker sa te pegara ra no yon ara ya pante tante ye ka tan sa kairiri ai kana kapeyek yan te sway korap asa te pegara no ante yo korap Kurapa diri dan takaita te presidents Era pati ana uno te ritan ta kai taran na nane kapara na ko America ngate te section nane smero ro yo nai ka kapara na ko ya ka te definition ya tenan leaders ke akata ke ma kacheria kiroi pa no siroi yondera te schedule ke te close ane close 15 ane kata ke na mendet yondera yon te swan kanga sinora dia ina na mena te pen kakawa ke na pun ngang ki ya ra yen ni te ta pe o me pun kakawa ke na pun ana pun nusna ba ra ya ante te close ane ya on the for ease of reference kanga e bebe te arun tara kente mare kan te so e ko kina ana kon kiri te be wa to kamara para bo ki te be o ko tara ko ya a pun mena ba metam ka bebe te arun te mokuri te be pun kakawa ki na ron te so kanga pun roi ana pun ina ware ka kana ma ta ta roi ke ka sa te kan tani po lo ma pun kakaya po kam ni teran tua ke te po ta ni tera te po men nei kakao pa nos anam ena teri roi o nos pa antai litas ta ke akalona ki ante close ane 15 narun jono no ne te pakak o ne to ba teri to po wangaun mamen to kora ka kan narun ne e po nus yo ante te jono no ane era usarake era pakana imatatan ang si saki usmaya nara ano pa pun imatatan naru nare ipun itiri yan na ana ewaki yete swaki yon ana kana itiri yan
Kalau pada beresens, ini orang tahu berarti setiap orang yang teman-teman itu taruh di mana, yang buat boy white. Kura pa sa pai o e po wai to ko te ko te tra. Ana no te rita te kaitara. Pa te ra bukina. Ianu nera tua e te rula presitua. Ai puni kana kurua. Te deputy speaker. Yei kai. E ko wai i se wata ki te rai. Te setina kon te mane pe me ngata. Me emang kana kuru. Pari yei te deputy speaker. O yei na te rita te kaitara. Ia re ngai. Te yei o pun nota ngai ia puni ngai. Ina ngi ko roi. Ai. Apuni ko ko kuru. Patena ndo ye ka parapure. Are pun naron arang de pakau aki wana nar pakau. Arang de pakau. Awakona ni ka yakin no ni ka yakin. Makanya tu apun na ki ayang ya pun turuna. Yare ika igara uta gara kontiri tente kaitara. Itu to ko ana no. Ayaki butuh kaya. Kora Jadi kayak akan berlalu dengan tono. Nakya, nangkok yang orang dili tente kaitara. Kurabate speaker. Kurabate te presidents nana ran nana kaya kai tau pa. Stapo me ari pun te setura resi suosara ke resoneia. Kaya pa sa kirig pa ite pio bare pun te setura. Ngaya re sa rawa roin nka para na ko. Parenkai kana sinore ei awake ana ei ke ka ngai ro re ya ka mengongo pa re ye yo to wana wo te no ai mai ye te roman numero 2 3 ke seneng tang dia pena nang ina rangin sigiroi ara suang kala yo sino ataupun si te po me te liste me a kala wakin ka ton ka de na ki roin si te po te arun te nampa ere na aki mengongon ron nei kai te ska no ko are sangiria bena no ko de tan kairirin rapata ke sakya na rapata te tautea o ei to wana ara te peyang bare na ka kin to kana sinora re ka resa kan pon ron te bena na pon ei ina pon no ko te state odera te ga resa ke na ka kin ngaira de tanan kanga tani makuri ke spon pio ku gint pota no spon dinek ke si na kontena ko are ana paita pota no metan narun na ko kana skarin e kai pun skabeyak men kan re gare sa kanga yete be yang are pare puniai arun ne yawaki bukin terate to kwaya ya aya sakairiri ke ngai are kanga sangria pana kirin ta para are antai te sakairiri ada tahu ini orang dia ini te tahu te akan ngai rang kan ngai skor ni yang kan nane pas te be yang ayai ba ista pun kan ni menang di nako kan ana no air senang di nako na waki te karesa kita sa tawan ni te ngai ara tahu bikin kana kuan nane yoi are sak yana rapata te tahu te akere kin te tahu te kan ngai meri ana rapata te boten no me ta pana kampana ke no abis tenan ka unsira pariane ke te tau te kana pe ai kai ngai ari na rien ka pe yak an kan ne ke sina nukuna a pun super punia yer ne yawa ke ka ai rei ro sire na kirin na ko yai ai ane bukinara mere toy re yak busmaya ki ane to sa ai pun su na ro nan kan ne ai sa busi te be kan na ro no ante ya Kalau dili tente kaitara, esa no mukak tuno, na tebe ke dili tente kaitara, anak to kasi no niyo, na habis maya ke kanga iyeng, ke kanga sak, ke habis maya, ke no iya ke habis maya. Kan ni nak kan ni tebu men mau narona cetura naronan, ke kan kota iya. Oke, anak-anak kota kawasan ya. Di situ ada tebi mel mau kita tegi tebi mel mau yang tebi dan ina pun cuba kan on tebi. Ada yang nanya kaya ngayeng, kaya sekarang nanya. Di kemarin nanda mi bira,
Ai ana awai ikan ko to kasno no koimi. Ake ano niye ke kanga yeng o ake kanga sak. Ake ano niye? Ake ano koi ake ano niye. So akirang kan iti aran na bira re ya babak. Aran de bira re babak. Hindi ba pinaran de bir. Ada ano niye ke kanga yeng ake kanga sak. Ada ano niye? Ake o ya ke ano niye. Aran de bira re egimoto. Ena yung paran de bira. Ada ano niye ke kanga yeng ake kanga sak. Ake ano niye? Ake ano ko ya ke ano niye. Ang kanya ya kapanina. Kumenta na kinarapi arabira anek to amend the Leaders Code of Conduct Act buo nga tuwinono. Ang sana ko kinakon arabira remi ada na kumenta na kinapa. Bira ni te cyber security na betono no yan derari yan di ye mota ayan po na bota ay awos ko tisali ako na kita may tarating ano ba boy why Sa pari ko parabro mangkana yang roi batirita itekin nai titeka tirita asera kiyai kautu naru tiakia nakaisi roi ya kisera jadi ito ba yasan dari yasan na ko di yonan saki ko na mga kiran pare yasan na ko ito ba yaro di ako saki ko naman dari nukiran sana ko nara anapira di matar ane di Cyber Security Act wata nga umenmew ang kanino di ba ito no na pa sa ano wo sana ko na wo mo ano wo ina tipa kanon de tibira akeno ne ke kanga yeng akya ke kanga sak kanon ye kak ko ya keno ne ang kan tenu ai no dia kan ba ya no no ti militare na bira the Vira, the Honorable Alexander Tep. A minute. Kalau sedaya era bangkai ini daya sedaya kawan merakan di Vira hari yang the cyber security kami non komputer na bani itu sedaya ayu orang kita kira Vira kiasan di Vira sedaya awon orang nomor tiga sedaya kang itu apa yang terjadi arun kang kerada dan di arun dan definition kira interpretation yang di dan tiap saya kang sebenarnya bahan anu ini kerau kurang terak nanti tuan di cyber security incident sedai kang sekarada orang kang nakakari tiap kena untuk kau kan di ada kan apa itu bayar pada ini gitu tidak the way itu kan dia kan ini di bosnya kayak kayak nanti dia kan karena kan the confidentiality of integrity and the availability of information gitu ayo tuh yang ini kali kan haral nak aja tidak pada kan di Melayu pada di CIA kan awal kau rigan lagi nah anak kau itu awan tuh mana orang itu kan tidak nanti dia kan akar orang kerja apa yang dari enarang ral berroy yang kon tidak roy orang yang kan yang nak dikira nak kawan no sekarang nak antara di definition di information system ke ini ye nara meruru yang di birayo nak ke yang di cakap paran aku lagi ay kami internet meruru merada kan tokot nanti ara di dagen di mon war ya anak teri ar orang kawan yang aja pun rang secure aja dari tektuan di kayak sedai ngajar yang kawan no ni tera ane de yon de ane section 3 ane de definition dan yon de karena tekan din kan karena de kan hari information system sedai ina ro nang de ran de bira de ya ki katene yan de
the section nice back ke ye se the sinai se sinara ade the yondra kam itu yang benar benar urun ke sekarang aruna pa na isra ke yokon mang ka sen nani urun ka ta tani ngaro ide the section dai ba arjina the finish dai ai ka the interpretation ba eran kara dan ko kita ena tenan tiap sa kisabusan kar dai kai mas stok wasna sangan dari erang te roi na ke punya tapi ai ka bai sa dai pan ko na de bai nari ke no ko contribution lagi kan kan asian sa dai ai ani de unon na section 3 mana ko tadi na ori ko unon ka sa dai ko kan ko kan ke kan sa namar 3 ai asang ko dari ke na ani mungkin unon wai ba kan ada dari aku korek min dari na ko on the yai min tanakin doi the section dai ba iri doi karo doi interpret doi dan tim sai kai no na skapar no yo no no ani skali nan sa tari era the minute ke engang kai ne monono na ko korai number ani monono ne number 2 number 1 number 2 number 8 number 9 number 9 ngayakan lagi yan ako na pangkanyakan yan kaya ukan tani ang apa no ti pendiki o tami tanti am karinek no timi tani yon na di buwan di nuan ani yan ani nampan na di tuwan o ti nuwa o ni mewa ono jangan ako kanya no di dalilan tagaiter ano te siya lambon. Kuraba te speaker si. Sky tawa te minita na kapara ikai ay takba apun te sa te piwa apun ke roi na nun terate kanwan te memeroro si spenin pusmai ana no ikai te karinan te tenan nanun tenan ter ena rien kapara kyo to mga kapara no kwandi ke apun sendin ma mga onia pa ren re e para no to na si te mena to te frente tai me yare ne respondere sipun ko te yana be ba ina nora ke yon ne cyber security incident ita ko ba te ne means an event that compromises ke that's a compromises to si ki pen te tai o to yan ne national CERT ari nampawa do kiawa to si tarai ba to ngai ran notara te ki purwai section 9 ne maniveki ane set me tarai be are nere kanaro na papun neste buina kita ena onia kina konwai wa ya kai karawa ki minte kita si e kanera ara meroro skarapate minita mena ano kora kerang kora ya mapuri dana ngongora ro ai kanwante me meroro an karare ai bukinte to no ena rien kora pas mai no minita Kalau dilihat tak jadi kan meruro yang tonon, oke, anak-anak orang itu minta, ada yang biar, yang boleh aksen setiap minta. era was bairo era pati arun busmayan tu no se bairo ako te to ge namna ni to ge tirai ka to asna ring ka si ke e kai run arun den ka tek te ya sa no te ka se bairo ya kharo gin paro nga ro ga yang ne pun asteroid te kana ke ai kana akan ai rang karabat de busmayan de tu no se bairo era Kerapati minta ang kanya nakanakot to kasi no yang tonon ne sa mo get minta karinek agana no yai kaya ngayeng o kaya sa kaya no yai kaya ano ko ya kaya no yai kan sibon sukuna bayan tenua au ni mewa au no tenua au ni mewa au no ake yai ngani yai ya kan kota yon makorokan kita kibakan oke ana kana ko to kasen yon pati makoro tegi tenu tegi bawa tegi bon mewa tegi bono ana nim bakanon te bira ake no ye gara ngaye oke ak gara isak ake no ye ake ak ana ko ya ake no ye kan sana ko ni suwa inolya ba yenda ba mono te minta
Andangan ko timinita. Alian pira di Honorable Alexander Tiapo. Timinita. Berapa sebaik ikan kan kalinya uno nak kau saya, yang dari cuma ada tiga wisuar sebaik, kan aja orang kainan orang karena nanti akan nah, the section the giveaway sebaik, the new section the 7 ni, tiga buaya yang makan demi ni, kan aku ada cakap nota, kan yai kangang aiga arik nak kau the computer me pai ni teman o inakonan ben nangati te gases na koya tangan kawakini ke makuri computer me pai ni teman age agawagi ibukin kiribes o tubutan namin o intakante nga sa dahil de bilay de dono ay inakonan nangin taisi regen Resi rekan de terang on dangin tapi naga rotakin kayak kiribes ya ingkana ini nak waktu jeruai ya kiri ya tu komputer me banyak teman tiga buai ya kerja gitu pai enak orang kami tata on nang tu maka an toperai kin de toi wage ka ai kai de tai ya wa nakian tekibu ayo ken oh ena orang dangin memeri ken nubon nakia temaka kabebe ibugin wagin bebaronga nakon tutukon magrupo ay kay sabay ano na rational to karena kita kaya karano kay takango na ko akon ani giberagi katanot sa bay ira Kurang di minita. Jadi dan kaitar. Brava the speaker. Scarapate, te militan nanonorin narante kainanuan nei.私の俺ねペリエイナパレンカナロナパ、ai punyai to akin. Ade rota ang kai to wana me to kanai to akin. Nikakirwe ene rota aron to te meutin kiribes pa to inang te bayarang kakawa ki bukin pusin kiribes o kamenuan kiribes ena rota kiai. Ang kanya ay ito penang dia pena ena kona niai ana timinita ena kona ko sare erik yai takangang e bupurang kai e ire ke meron to ninian narara ara tora system tora platform ke dera kanga asen even ana kona ndeke takangang e bupura ena rota ki kiripes e panin ani tokpa erang tamero an te ena dia niai naraswai pa ena kona ana ena yete te makuri ana rien karawa ke te kese so o makuri ana karawa kin kata kin ran ton suka ke ton ka wari te ki te muin te akan ma ke ai pana ena pun ki rota ki di bese panin ton te ana security ke to te radi kere ena ire kere mai es pusmaya no te minita iskarpana pen noran te rei ena rien din Korapati lisan takaitar, yeri kay kakan miruro yon te tunono anono te minita. Nake anang ko kena kam te minita. Ari amono tunon. Kroas biga ikakarapat der musmain te takarin din ay tunono ay nakon te swayo sa bag punan ugina ari skate enorak payon da yakon gipera kita kangan kana enerik te yate yo using kada kana uno sa bag Korapati the minita ya sen mo tunon. Ang kanano ko to kasi no yon na akep smaya tunon ka ngayeng nagyak ka ngaysa ka akep smaya. Nagyak. Ano ko ya akep smaya. Ganyan na kana ko dikiti tawata to yon is su naron na niya yoniak. Awanu kanige akan Meruro yon kibakan ake ang kanina to kasi no but gimana isu ana nimbakan onti tibira ake no ye ka ngayen ake ka ngaisak ake no ye ake
Ai no koia ake ano no ye. Kan ni no re ruewa ye na tamono no ya na ruewa di minita. Yang ano ko. Dengan role Alexander Tiap. Kalau sebagai ia unon yang tiga bulan dua bulan sebagai tiga bulan sini yang ko ada kangen dia kan tiga bulan yo kami ada tapi ketarik antara the national set or kerada lagi tapi ibu gin karena ini kangen ni kota gimana kain dari yang dari bos kalau interi bos saya sebagai di anak rasional pada jono yo ya kami ada apa antai antara arun ayo lagi dapat lagi amu yokok awan antai nada hari enakonan bukan tiak jero ayo enakonan ni bobogi enakonan kata marwa arun cerita ki mati terbaru enakonan enggak kora-kora kiri te arun to perakin kanga ake ariki imin makuri din nakoi komputer me paini teman dan katian the system to wana ibin jadi bos zero ari ena kona nggak kai kanga ai kai dai ya wa cross back Kurapa di minita. Tiri tanta kaitara. Kurapa di speaker skarapate te milita na ben no ai kai ai toba ni ne kan wante meroro i rekele ke meri ante roi na pun kate piek men jobis ai ra papa te ya me ata tan kai ba te are te tarekta ni na ena tararwa ron na wakite te rapatan o te pusmayan ya ta sinori apa ye ya na kadindin te minita ne anen kai na no are enno o e kai ganne ka po wa karin aware are en kai ya pa kana konpi akera kanga te speaker sina ka kai ta was pusmaya no te minita na ron na ne sang para Kurapa di tanta kaitara ye ri ka kan naruro yon tono. Ake anak-anak wati. To kasino yon tono. Patonon wani tapi ke minita kadnek ada nama anak pira de pira ena ti ena nimba kanon de pira akena no ye ka ngayen akak ka ngasa ka no ye akak ena koya akena no ye angkan ne kuewa te buina kalau kau mau kipas kan gua kan kuewa te buina kan iya yang kan kau tayo terang na yak ang ako to kasno paruwa na na yonek te buina ananim pakan on te bira akan ano ye ka ngayen awak ka ngasak akan ano ye awak ano ko ya akan ano ye te buina to wana te buina wowa atau te buina tenua ana kia akan meruru yang makrokan ayake anak-anak te kasino yan patuwi matuwa na tuwi mawu te tuwi matuwa na tuwi mawu ana te pakanuan te bira akena no ye ka nga yen akya ka nga sak akena no ye kak no ko ya akena no ye tuwi matenua tuwi mawa tuwi mawa tuwi mawa ye kakan royan nekai akia anak-anak otak kasino lagi pati buina
bui me tenua, te bui maua, te bui mani maua, te bui maonoa, ana tei, whakanuan te bira. Kena nei ke kanga ieng, o ke ak, ke kanga isaki. Kena nei ei? O ke ak, ano koi ak, ano nei ei. Te me sua inora monono te minita. Jangan ko te minita, ada bira, te minita i bukin te itamen, Honorable Alexander Tiapo. Te minita. Kalau di speaker, eka ini dah uno noi kabu, kan ini kabu kan tidak ada the section that we may source dari karena abi abi boy eka akan ini muyok ibu kita tan kau kini ke makuri komputer na pakai ni teman eka kau ibu kita buat nama dan operators of artificial infrastructure, critical infrastructure. Pa anariai kami hay systems on nkonaben to operate ke to koi maguri din na koi computer pai ni temen ai kai ni kota ki me kanga ke wagi ai kai mai ruya rapata national ke supply sa ke amaguri mangai te kanga oi te to vida ke sa dai to sa kan din na sa dai ba ati ki wai kai ba ana puto ka arun to agi ni beri kanga age ari ki men mokuri ni na koi computer me pa ni temen ni tai ya wa ko morara ki ngana aro ta ki systems aki atena kanga na age ari ki meiru ya service providers advice kanga ani on di awin karena kin section sengai ngari ya busi takan awar ni ke tono nai na ina kon jau sai Berapa di minita? Telitan terkaitan, Honorable Tesi Area Lambon. Kora ba speaker skarabate te minita na penna karindin na kana wowa kaina sirigi merun te kamenwan te nan system mare ngai are te sa tarwai ki karoi system mai kanne kanga te te piak pena ria indan tarwai royo ena ye royo anaran to ai te makurwai ena kain pe ire merun na waki kameno kiena tere roi pena men ai man karinan di kai kanne itok pe karab beri kerun te spangai bukin te kariken roi te rato te tatwa keren bukin kamenuan anarana sistem ria kapongana ki roi te men ai tok ba karinan ne to wana re te nagi ke nana to te operator to ye iri kere makuri mangai ke iri kere kinabe mete te service area ana tapi nang kali pena tere yana pe pana ria ina pen men orun neira aya waki enaki ukina ko ken dan konan nanaki rongorong ai kan ai yutara sinora temero ne pe tono no ai pe akara woro in kapara na koyo ya man kadi na riki kabeyen te operator pa sexy bukina bai buki yari kina pe kana to e makuri mangai rapat speaker skarpa te minita susmaya no na pe kai rapat Kurapa dari dan terkaitan, inoram taura di sedi aku nak temen nama itu tu emian, jangan lupa terhadap tu finga. Di sedi. Koraba speaker kapon de siraki. Tawari kinarun nampanakin de tiono yo pare yo pun de bira po sagi de chua. Yara ya karina ke 17 day pato 18 ke to 16. Yorin ne ay mga 17 day yara to ang ne yan de chua yo. Ina to kayon 17 darang 17 day 17p mga 17 ke 17 day p era ad meraba to 17 18 na wakarungi na peri ka kitinan kapo si da merwan dara chua para punde ayo de chua po to kana tiono noriki to ya kona de apc ke to kanga pun si me tata wi kanga roi de ayo de speaker kana to kana saking kai me to inaron de ang roi na ke kanga aro na kana yasa ra chua ayo e mga pun 17 mga 17 day 17p ay mga 18 kaya to kana mga 18 ay mga 18 day 18p c set ay mga 19 kito tinaro ay ro pero kana para bud dipira po to kana tiono no ring sunan pcd kito 17 numero 1 kaka tinan top kakay bud na rubiara ra bira po ay rap Kurapa di sedi, jadi ke kakan meruru yang di tonon,
Oke, ay, nakuha ko yung timint atau ako pun kunan kaparan ako am bira no kon na di tenan ko to takan di timint ay jangan ori timint di teman. Kalau sebenarnya ikan baru musmain di birai sebenarnya itu di na kader ay noren takan teningar karena kita kayak sebenarnya yang kata kita berputukan itu terati tapi di birai mana enak kona enak menurut kita lagi menurut kita alpen aku lagi takkan menurut hari narakan di next sebenarnya no sekarang aku di tahun dari tapi kita di sedih di dua yang tahun dari ayu mana ya nanti karena pun kamu sih sekarang karena pun 17 ya pun monro angkat dari 17 ya hari bi hari ini punya ini saya dari itu 17 ya abi yang 17 Kang flow wari 17 ayare ane mina ay kang dari angkat dari bracket 1 bracket 2 ya ngada kagak kang auto wani kang auto itu apa nih dari takaro so sedai karo ero dan 16 sekega akarnya kita ngai mina kan takaro so karo ya ya komitenya kono karena jaga sedai kalau ngono itu suatuan pero are ono nek suai kai ngai kono yang karena jaga ini saya kira kan tiada berapa dia dengan itu asing itu roya itu besar. Nah utau wani kan komentarana itu ini. Ini yang usia tapi kan umurah au nono sebentar. Korapati minita nakana ko to kasino no yon tono no naron ni certificate ti minita kaninek nakana ko to kasino ari ka sumaya ka kangayeng o kaya ka sa kaya sumaya. O kaya ano ko ya kaya sumaya. Kanya di nakanakuha kan pati may suwa naron na niya sa nonek tabi mawanua at tabi merwewa awabi ye kakan sisirak yon tinani kibuna ko kan kita makruwakan ang kaya ke nakanakuha to kasan niya pati may suwa tabi mawanua tabi merwewa awabi ana nimpa kanuan te bira kaya abis maya ka ngayeng o kaya sa kaya nano yay o kaya ano kaya kaya nano yay kani wab matuwa na inura na damono te minita ada yang bira te bira te ono Alexander te minita. Kalau ada speaker, iya orang nuai, ani karena dari tiga bulan gua berdoa sedai, tekan ini nakon tiga bulan yo, ya kati ipai, kami lumayan, ibu kin sepan rong jerwari anak si sebab wagi rong ake akatawa bi on kona nebe, kami luak rong ake yai sebab wak ke sensitif sedai nanti tak sensitif. Jadi pun apa ayo ya katanya apa pak enak guna engkau suai kau macam kira pada agi apun karoi ayam aku metis diri sedai. Kang atu rasul ondai sedai ke oin roi pak enang enggak kau ki ya peisin rong ibukin kau ya kon temakuri enggak kai kin natai kangang o to pere ki to koi makurin din na koi computer me pai ni temen iralkin nani ora pada tabiwa ako na naki kan swawai rong ni kira me ro me ya desua ke ibukin aroya an kari kaman menayu ai karawa ki tiono no ai ba ena putoka men kau nga sebawan orang ni kota kita kamenuan naber orang aki anak sebagi on kamen ya naber apa aki apun koroi tapi yang disua medis odiri sedai an tuno no sedai de ya busi de kan on jauh saya kurang. Jadi tentang kaitan.
Kora ba te speaker, ikara pa ano ba te minita na no ai kayo. Ita ko ba tayo punta pa nga inanon na rason ka pene kire ke metera te kapunganan te painda pa ka way kapo ta suringan nara pira de ses pa meroro akin irang kasruwa kina pere te rongoro na rin si kono sinokon te bayere kay nanwak pena kira pepeke te paspare katawa ina pa kainis yan arasway ibukin te spangaya akanania kapeyek yan kaya kira arakanga sinang pusmaya sinang nora diaina atau si ara bena tau pun tebe ya kai kaya kina pare menante te taipi ya nane rokin meu are national pare esen dinara ara para pare ya capito are kan ai pun te tem ke national set tasi wena ngare ke te ware ke me skara pare ke mini tas pus maya na ana ono ne be koraba Kurabati lidan takaitara. Jadi kakan Meroro yon te tonono. Akia nangko kinokim te minita adiam manono tonono ono election te tiap. Kalau pas biga karena semua itu nonai, aku kata sanu jadi ani kata-kata dari dosi kata type ni ani ya di bukan di orang nonai sebab me yo busi dah kan nonai non jauh sendiri, ini kosnya dari. Kurabati minita ya sen me tonono naranda ne tabike te minita ani abira de bira. Nangan ko to kasi no yon agi abs maya ka ngayeng o kaya ka sak agi abs maya. Aki eno koia aki abs maya. Jadi tingkat naik akan meruyan ubmetuan. Kota iya. Aki anak-anak ko kasi no yon. Pag ubmetuan naron na yonek ena nimpakan wanti de bira. Ada nanu ye ka kanga yeng wa ka kanga sak. Aga nanu ye. Aga anu koya aga nanu ye. Wobi mawu inora na damono te minita nanu wobi mawu. Na anu ko te minita. Kalau saya bayar, ini kita kibuai, ane kayaknya sudah, kaki-kakian mesin terkasuai, yon tersuai itu sebayar, nak ayo orang kebai, dia ini kira-kira karakan mesin tersuai, yan begina, ada enakonan ngagiroi kanuan tersuai yo, an kasuai apa tak? Aki kan karoi tapi ya yang sesuai yo kalau wag ba ngana ibes temokurin di nakoi komputer na pai temen na ikai ai mai sinabya muina energi nakoi itu buat nol agibes nakona nabe nakona deswa ayo an kasuaya korak ikai damais abubura yon orakin kami tuan irakin muyok agi asen nanganak an kami anui komputer ngapain itu men ayo tuan nana oin bukin cenono ayo ari pun mame nai tanti ari akatiria pa iriai an kakorok ragi digi takasua Januari enapun kasuai tokoragi agi koroi tapi ya ante suai sebaik orang sebaik ya usi dah kena ngono sebaik Kurapa iminita antelitan takaitara. koraba te speaker skaraba te minita na no sinora an na no ere ini kanga sukan temaku to akira kinte araswai do yana ke na kapeki yana kitanan operators of critical infrastructure on tairi to ai yan wap me wo ai kai kapeki ai ne sina koia tenan operators ke ya to pun si akira kanga pare stop si skariai neriain ton nukora ta kasuan terwari ina pun nang kanga
don't te operator ben ena kira na te sua ben me aka ta kasua ke ta pun si te busi na kon te minita paren kai kana skara wi na ben tere ara operators of critical infrastructure kai yon ki bes ke ta pun na kon tera te terakia atau kana ro na pa sabun ya ki ben kon nei ya to tera na ya kai nisme te uruan to wana ke pari ya kita rak bato te wara te to buburan te kai wan atau ai ngai ta kana kon tera ya pa ina kata na ko ki buburan te kai wan me te ra ta kasua pari pun nakakin kana ya pun ire kere ke te operator me to te rinna ko to ya ki repost to te cyber security incident ke ba yore na te minita na te na montain corona be beir ina sena si bu si be na kara wakin taraya te minita ma taraya to na konte na ro pana aira akatan na ko ke kai ang kan to ina ko nang kanin ran ton fair kere karang ke to ko kumaningan ran ton kamewam ke tare te tanan stente to ya ka kirai ka anak kata nak wa kaya nga pai ka wari ke kaya pun nang bubra kaya ya nang pun kasuaya kini ka bubra kaya suaya ke senang kadiya na ne ba sangiria na pun nang menuroi ara sistem yon kiri bes mesian barengani kan aro na ba pa ina kaya to ere kinta kanga to wana ara operator wasta pun kan me ke pun aya business ara pota no me ta to inga yang kan nang benin meuna ai si ke kampana ke bubura to ke tan kon business yon ne pere to inga ia nang su to si yan pati wara taran kan nera operators nera critical infrastructure ke to si tara kan no kon te dai na ro ba si senang karia ia energia nang dik ba kangati to ta suwa ke te preventative measure ba ena ki ka nga ki te akira kin na raswai mesi tara kin kan ne waran kan ne teramina ena tara ki to ena ko kuruak ke ere te takairua me sinapun takairua me te takasua to si ane si kan ka skwan na kon te minita di kin na ka ngai tiki bele mente te bui tabun na kon na ero kon te bua ke ni nga ka ngati ki be pun nang bukra kai si so ta na ana are te pai ena suka ta kanga si kan te terangkan ni mina na impact yo are ara operator sai kai asa sebus maya no te minita sama pun ka te nara yang ai kan ta yo Kura ba diri dan kaiter gede ke kakan teta yon ten meruro yon tonon ake anak ko ten okem te minita Kalau sebenarnya ikarabal betul, pusmain tu orang lain untuk dia tak ada hari kita ada te konsen ada ngawis nayo sebenarnya aku tu tas orang terade te minimum ada kan mau kata yang kasih te ngai tahu bah tu dia mau dari kasuayu sebenarnya orang pun tesu harus suayu ke harus pun nasu kan wasan bas harus jauh sendiri ya nasa terayu ada te konsen ngawis at suai na bunyi ni kan ini ke kawan hari kan asal senang pun dari orang dah minta te suayu nang karini ara karini nak diswayo arwan an sebagai jauh sendiri yo na anu tano orang kali te digar kasih yakin narin te takat te tra koran te tra te bure ke tra te sebenarnya ko ke tra ini na tapi yang sebaik songroi te arun te tra konsena sebaik ako senang ko ngai bare ngai ni kapene ang kaya raswayo ya open kaya sa basis ya open ako dala jamil mens ano ko jauh sendiri ya sebaik hirap kura ba te minita akan nang kanawangan to kaso na yon pati tonono ane sa tabi ke te minita ina inum bakan wan te bira dia pusmaya ka ngayeng ake kan sa kaya pusmaya ake ano kaya ake pusmaya na nakanawari kaya amoronan ni mina te minute imain na sa kana ko ina wan te okay ane te wab metenu yang ano ko te minute de harbor action te tap ayo kan dai puno ko bel no se dai yo te virayo se dai o ara union ayo ari te ke vai wab metenu se dai e kira ke ta kasua men te vi menyo tanga no kon wo buat tanga agi pitaki agi tabi
te boyu se bai no na si e te do ariana te me no tanga no con mo tanga wa ki te aki te yo aki wa ki aki te yo te boyu e kanga ayu bukina se bai ki era ke te kasua ayu yan bukina are ena kama to aki ba wagi nurui computer me pai ni teman aki anakona nrota arun kameron tiada na services aki arangin ngakaw ki nakoy ta bot namida ena ora te kasua nakoy te no ayo emume na men nay ayar rome tanti aki akateria pa maisin kasua are mai vaina e ki tau an kasua to koraki aki aurui computer me padi teman nay kai aki anang kakawa ki nakoy ya tebor namda o ki beset bai en an ngao inte kakira ke suayo set bai en ari boni ni ben dausin ti set bai me an takatan nga ari on yakin tike ber o me tengo set bai ay busi de kana set bai Kurapa te minita. Ayan ako te cost naroon na ni parau te no ko mo te ridan ta kaita ano te siya lambon. Kurapa te speaker to yon ne te to no na re na kon te makro me te nua ne te ke buisuan te na kon te ke me te nua tawai ka burande ki te rate takasua to ai ngai re to kana bubulari ki to yang sigiro ai de pare ai kana ipon te makurin dan nurupai ya pun kiton kamaingan pai en pun rota ronte takameno meno ke bana konan to ai sina sonore di ai ne ena ka bura ka de me yeta de takasua na konan ron de mai se ke rap spes mai te speak rap Yeri ke akan meruro yang tono. Oke, anak kau kan orang di minita. Kalau pasal bai ra ko era ba busman to no ai tahu pasti ayo ngapun kasuai to ore ya ai bunang prajo no nara pai temen ai ki ai ari pun ada sinapun nori ai kai sense tahu bai daya yo itu ore yo ari kira kira no kon ngobu buat yang asa bai ki ko sa tatra yo ten so dari ari pun tsuai na kai yo sinapun ben ngara ari ane re mana so jauh sintik sekolah di nakoi kan keroy kata baru nak dia harus wayu sedai ayo musi dah kan sedai ayo tu kan juga win dan mai hari terngatai hari min mai musi dah kan ayo sedai Kurapa te minita ayasan ako te tapak tinta kawasan na kana ko to kawasan nga nagapos maya ka ngayeng o kaya ka ngaysa ka kapos maya o kaya ano ko ya kapos maya ang kanin ng kanakuang kanin di ano wabi mawa wabi matenua wabi mawa wabi manimawa au wabi mano di kakan kau tahu yang ayo ayat di delitan terkaitar ano te siri lambon Kurapa te speaker si sabu si takabara para yon ne wabi mewa kanga te manivente te akare a person that is not an individual kana ako nen bokira te minita tosin kapara para te teraro ai nanon nante yo kurap te minita wabi now di kayak ai Takabaro rai di takampana kita rapat.
Iya. Iya, ya. Atsa ba tawa akerik nang kana ko ti ko sino kan wo bina wo me tino wo bina wa ko men me wo bina no wa ana te pa kanwan te bira akena no ye ke rang yen awa ke rang sak akena no ye akak no ko ya akena no ye kan sa jayam kapanin no no ti minta ane mono number 1 a general amendment yang anu ko pa kuna tabi ti all action de tiap Kora de speaker o kapel non vai sa dai yo de o birai are de general amendment sa dai ya kateria de suayo a en kapungan te ka asset ke de ena non kaki on de kina ki ba the national set the set what de ito mo the computer emergency response ang team kan ito man an enakuna kan on kono nai bai enakuna an gamata ta kiri terwari enaki kona nimyongo ana kona nimyongo ameta natei apa antei roi terapota enatabe me kanganga keriki imuin waki di nakoi computer me pani teman sebai ani oin pitagina nakon dari national set ini lebar mina di sector set orang kan national set dari yang di sector era tahu sih tapi kan sebai kora wa minta tilian ta aitara Kora patete speaker, kora patete minita na no eyo. So ngai rota rang kanya re ena nia kin kanya kanwan te pira. Are te te are se te re ke ya ki os sector I maina. Ang kanya na Korea ki national. Pa yore na re yapon meta ta na nun te pira. Ato ane otara re do ina nun te onia kin te pira wa karina kin kanya te nan section to 7 no to 9 ke 10 are ile kire ke men to esku ro ya tan makuria pa akarina to spusmaya kan ne te spusmaya te to no noi kora te speak kora ba tilian ta aitara gairi ke ka kan mero yon nayo ake ano ne na kan ko ka sino no ke ano ne ke kan yen ake kan sak ake ano ne Ake ano ko iya agan no ye akan senang mo kiraran nara arabira de babak na pun tiba aran bira ada no ye ka ngayen ake kan sak ake no ye ake ano ko iya ake no ye aran nara arabira de arnga kemoto na pun nimna ba aran arabira ada no ye ka ngayen ake kan sak ake no ye Akeak, ano kaya akin ano ye? Ang kani, yakapanin ang kani, warakan na rabira na panatakawan, ito ako may tinakin, ang kani ng kokatiyaws, yapos te tasin, kaya kokaraws, natapakara, arambo ayo, kawara kayo na kung ninanimigita. Ayaw aking kaya raus. Imay na ito pa nung warira kiti kanawan tinan nari. Tinan sa kanakoy na pa tinan kawan wara kan biray kay. Kaparano na kundi tirari. Ami awa-awa. Takang pun kanta niya apa na kinangin patakata kapuwa mi. Ay ayakan ako ngan te klak Kawan mereka pira.
te bira ne namon warga kita kauan taingan de bira de leaders code of conduct dan nangan kan te presidents His Excellency Tanas Mamo. The presidents Kora te speaker ko nek te pira no na kon jesua ibu kia tan kairi o tanga o men mewa ina wareka ki te kauan tai an ka batak. koraba the presidents ayasan mo te kos na tun ni te te presidents ang na ko to kasi no yon ake ano no ye ka nga yeng ake ka nga isaki ake ano no ye ake ano ko ye ake ano no ye ya bubong warakan ya bubong ara piran aribina kan the cyber security bill ayo na te pa giron ti minute ay bukin tapos akin makuli bukin dongrong itu men mana honorable Alexander tiap te minute Korba sa bairi, ya usi da kan de sa pa security bill pa no ra tawon dai. Korba ay sa naman te kos na ron na ita pigete te minute ano to kos no yon again no ye kaya nga yeng o kaya nga isak again no ye o kaya ay no koy again no ye ang kan ya kabunga warakan rabira ako mitanakin warakan rabira ko wanta ya kana uwakan ang kan nang kaparate ako simangkay ni karo ko mga ti iran ile wabi nakon ni mau ya so kaya wabi nakon ni mau bagi ni kiran dan sira kana yon ti ay fay bora rari fay bono okay ya kami sira angkay nakon wabi nakon ni mau ayam sira daw sing karo wabi nakon ni mau
Te kosi bugin te par. Te mai nei sino kan te kasi begin te par. Asa ye kan ye te digiran ra sirakin te ngapung ayo sa katane pare so mo po no. Pare ke te tain kapani yakin tinan sirakan. Ante mas sirakan ane sin no ye ane yo ante te pa te metowa sirakan nambara te ni pu metowa. Oye, ahora en amor me dieron de estoy de manera que me noto, te han volvido a irme. Te sadi. Koraba, Honorable the Speaker, ay may na nakanakuha au sisirakin din maganda iya ay suba mo ang tiuna ng tepong ngay yapon di tayo miti raun siya ti ng presidents na sinunoto kamauri ko ti Honorable Speaker makain tayo po takawin presidents minita tilitan takay tara ay puling ngayon ni kape nagi tanti ay tanong ra naran na raw mew akan na pera ni mew ayaw ko rin tabi ka aw sila kaya naman na dito na pimetuwa na kangay tayo ka na at yung meto tayo ni kako may serious niwenen ako on tuwain ko na ang tauroy tayo ni kaibugen ako apiaw noto ay akari ka tarin takako away remen When ni menin, tayo ni karikira kay yon na pew. Napusiyang kanya sa tautek. Kaya ko na ni karawa, ana puro roy metayen shipping lines kay pun ana shipping line ba. Ana dia garo ko yapya wa noto ni kato ana makaina. Tayo. Kurap ana speak. Kuraba te sati nakakagam sila kayo rundi me de bugin te pota kini makuli bugin dorong temen nama manang honorable Alexander Tep. Temenit. Bro, Speaker, ayo kaya kan na setiap kali minuto. Yukuri, tidak kena apapun yai anak ini payo buat kini makuri. Hari kamen waki inon dana kamponet eki yenesel. Tidak ini payo yo, anak ayu gitu yenesel. Energi karo kondak makoron kilves narun noto. Jero, pero ngakiroi. On hindi to. Ye yung tanong ka dito yung kay yung mga aking mo tuwamyo ala kayo kay kinesel. E usira to ba dito yung ito ki mo pusina yan tesua pa na ye mo an silip. Dito yung kaya Siriba, ay naku na, ni mga ukila, aro na, di meton kakawarakin at makuron, naku naroon to, kurang sa tayo. Kuraba, minita, manbukan nam silag di sati ako rinek. Korinig ngayon nga di sati may ganoto. Berapa deh? Honorable Speaker, kau kata, eneng tokaran yang nauti Honorable Speaker. Kanga ipun, tapi kayu tu Honorable Speaker, pa pun tangin anu ya kain na peu. Anu tu ayan di, tu wana di kampanan shipping line di Luz Marine. Ayari kanga, emo mo di, ya kagin sila kayo ba, iya ra, ang kanipuo kaking wantay ka na ko irun di, kampanan ayo, pagin na pera, karukuan rakako imahin di, kanga di istenak. Ay yang iapon daki kaya na makawain. Nako na pew no to ngayon nga tayo iti taka nga to Honorable Speaker ngayon. Sa buset ta utek. Ay tirang kanya na. Anay doro may tayo ni kaibuk. Tira rois pa ngaya kaibuk. Anak ko na ni kaspen ako yapet ta pew. Kaya na bundian garo ko. Naron na kanapon ni manang anak ko yak. Ana bundian garo ko naben titira may yak ni kaben. Yan nakaspen ako yapet ta pew. Kora ba di Honorable Speaker wani mo po kan Deus ta. Kuraba di sati? Di minita? Kurang sa tayo ako at ari
bukan selek sa bayi ako nga rin pun kata bagi na pura kina mo uli te bion to itari ke sa bayi ako ano di dira sa tatari sa bayi ya sekating ako na ara kamu nanti kini sila kasi sekating ganda dan yang aja ina ako nukiar na rumit dan dari sesan dan kabine kay rang ati yon teu sinti yo dan tang ko mane kidas ko ngai senang kati yang aja ina ako sar na ana nan kay bisa bai apuni na ara daro ma ta kay ai tan privacy ke sa bai askati busio yang apuni ye kan tan kan wang tu tenak semua dengan ni ke untuk tan itira gitu asin ko kan insentif ke sekali sa bai yari das sila dan das napsi kan dar ko ari yo ni yana bulan mo kuri sila nga kamera mo ara sila nga tarea ba sila nga idea kay ay ito private sector sila ka ginong orang ay ito at kamera di company kay gani imari yagbe ingat ka ga kan doy di ran kam ko ni ta ginang ayo sila pun kan ko panar na ko yo ari ari license kamera yo kay ara gi operational license de shipping operator value ang sa value sa ye nang tri ga bele wan po ta ngai ye sa ngayo ka an sila kay ngai ka nga di try na an sa mo sen wa ga sa value na sto right na karo ayo sa value with that sa daya ba nang ko dira te tang ro ari don a ver du ka to a ga ka sa value Kuraba timinita kawan bukan am sila sa dia kornek Kurara pati. Minta kalinya belum na kaya ko. Ko mari tadi takanga na kon na ya. Ay shipping ale titigin ni siya. Ko tadi ni ba ya puro roy. Na puntiran private sector yon ni ya. Akamaya wala met kali kita kaya takay buk. Kan sila pun busiya di minita pa. Ko wan di sipun na makina di takay na lang titay ano. Pa sa katabukin na me. Ang apun di busi. Akon di ramini tayo pa. Ilang kana kunani pun karawa na kanga na pero nga makaibuke na pare pun kanga pun ibuki ya kaibuke apun kapakay raisin sibugin na pun sip kilibas ananay nang kakaspe na ko yabat tabi kana nakawag ngandan ngayon na pun ibusiya di minita pa tirang kana kunan siya tayo nulon jiri kaya na pero nga makaibuke tas mga nuri nga na kunan tang aroy karap ay to gikan kuraba sati timinita Kuro de speaker ako ay song ta tengin parante bukan sila kaya sa dahil tengin parante sa diming no sa dahil awari ki pun kan no sa dahil ako de narne de ayo pun tengin akin de arabu tengin kay punya tira de ono to ngayon tengin parante ra ayo pun ara kan tengin arabu kay punya atigin sa mo sa tengin ko na rumin ano pun kinasi sinoria punta ka nga arun kasuakin aruna ya kako na arapun na nadara ka wala no sa bayo awan pun kanga di ari ngai tai kai ngom si ko to buren kai ari private sector na ari dan aga shipping operator si ka aga private sector sa bayo ko wata ngai sa ye arang ar sekolah ye association na sekolah ari si na no tas na kaung ati tras ya ye na na sa de na nga puri de dai kan tai kan on me no yo pura kan kai kan ka bere na ye kai ko ba ye de darum to ri de pun pai nak ai ka tan special ri de ari de freight de ari no kon tabo kan na ka kira ke ba ngari ari ki ari anong no ni ka ri tabo ke me si so de nei sa dai ri ba ari sa de ya ta kan ba sa dai ba ara kan de nga si no ya kon ki berayo me na ara po tengin bangku ari kita tenayo asna kau ngai ara private ship operators ba ane bubu kan sa sna un sna ro ngai sna andra wada sna dia kinari asna kau ngai ba sna karget ya kin ngante ngari en ora yo kasuakin ayara kaina no kaina rap mo sa dai ay gawo na no sa dai ori ka ak nang ka sa dai naron no to sa dai kuraba med yeri bukan am sila sadi kaberan bukan am sila sadi ako rinek Tayo. Ako rapat di. Luwan na bos biga. Masakay tawo di minito naron na kanga na ana. Ana yung nang tamero buginti. Ako rin ti.
te wa ke mai ako ibun te takatikiro yo te nakon te minute man korek ibun na ko ilan kapen kuraba te honorable speaker ya tuiga Kurapa sadi yai kekanan kaya pen portro lagi jangan kon rasir karimi na nampan na tebubo awani pi mesuo ayu warna tawag ron di sadi ya kanek teman me beso jangan bocoy Freddy tesadi Kurapa the honorable speaker I mind no Ota usirak di makantay iyo yapon sa mga rita tayan panan kami ori di irita ina makain peso unainin peso kiti naman unmani unainin peso kausira apon kain peso ni kapere kami ori ko di honorable speaker ako rin karinek makain nam tayo pura di presidency karinek minita ikakam karinek di ritan takay tara karinek apon tantin kapere ikakam karinek igotak makain kibes ngabe na kamperin karinek sa kami uri dito pakantay kam na benin meuri ay kukurain tapi kau sisek yon to tabi pa nampana tebubo wani pimay suwa akangay te akana nabusiya te minute karinek hari tapi na pa naruamin na upupusi ari wasa na kon tamanya pe ibukin kain nanoy akain peso na yata po di kaparo mengi kay yon dake Anang wakin ngay karawan tawana po tekin na timinita kurap sati ina gam sira kayu rundi minta bukin to bota kin makuri bukin otobanin apa krekraken tunulik honorable to kay buri rabo timinita Rapa honorable speaker oyo kaya kanan na sila tisadi de manna mon penta kalinek may peso Yore tekin na obota kin makuri esan katara to wona tapo enati ya yana tapo ni mengi ipeso apo wakin kai yo tapo ni makuri ni peronga kare ken tapo yo ana wakte makuri katia de lan fiun te tai are tauro yai manena kurapa honorable speaker kurapa minute mon bokan nam sira kisati ya kornek Kaita honorable speaker inang karapat minita niya kaya te bukan te sirak ayo pun kain ya kaunsilan beso te pun kain ya tebutan nameta kaya nang unda ke ayo tapo ni meng akit tapo ya nang karina ko iya meng ngayari ya karo ko kay batapanan busin ako minita nakon di ngay ya nang kariki kinang wakina karon te meng yo te yok kurapa sati timinita Rapa honorable speaker ako sagi pusu iyon te anakan na peso ito ko ba sa kamin pero na ba taningan te minute ante merat ante cabinet to na ba te temana sa te me peso kaya ni minute peso nguya kina na ba na tapo ni meng ito ko ba yamon na nari nagin kay ngayon kan montay na pa nang to na kali kana pa unya kani peso na po tayo element ba esa de po to po win to be mewan ne pilin na makay na yo metera pa ta script ibukin perongan waya kwan katyan anapta po ni meng peso kurapa honorable speaker kurapa minute kawan bokan nam sira kisati ya kornek Berapa di honorable speaker kahit ako di binitarikin na nakapara-para na kaya na ignokoroi. Di bukan di sirak kakawa pa dilan February ipun di metuan kanwak okay kay ay yasan mga nakitira na iron titaw tiyak ngayari yakari kawari rin di dilan February yon na dilan February sabon dang kay nano ang kay ano dilan February ko na po sabu siya di minita kana ako na rin kabaisian swangira rin ngay tayo na enang karaoke enang katiyak rap minute Rapa, bukan na sila kiti sa tiya mon benda kalinek nap. Naron ni riposa kan artabon maguli asan nako. Katara-trata po yun noria. Yete pero ngari koraya. Anak roin
kai pepe kini kari puna ko iroi meng ani da pun di puna ko roi ani na kona mengade ke nani meng ke bina ata ka tau ya tar makuri pa tau pun wo ke tirik ata kan tani ngapa ina nga pona akina ai nessa ya ta pun meng are ata bete pekia sati e kai me peso pun ngai ka pen anti maton ta ina kon gamere ka tani ngante te minita te merat samon nan rota kita ngara bukin kan noni peso meng kai asa kita kata ka bahasa ki masukuna ba yon kera bukin kan non na tau peso te tayo ng pesi berapa honorable speaker. Berapa menit? Kabaran bukan dalam selagi sedia orang nek. Waita honorable speaker ikara bari di militan manangan ana kaya anan tangro ina tutar di ena kiyak di milita bare nan sinatang na ko bare titaw tiya di honorable speaker sapun yakan ko ako ari ayari bos kain ta kaun sira mari ikaw ngo ngay ti minute paisagi wo di riga ronda sa akari met ta kaun sira tan makurin kan katen kay bet ta wari ayarang gondak ana ko bun karigam tain mga ano nori ya pun nondak ya ko nan digi kan maki dari ay sabun kami ri bata baran busi ningay ana ko roi gi ana tabun ana botagin makuri ti minute ayo korap Sedi, nuin. Hadapa honorable speaker ay nura non di sete yang man penta kariniak ibugia na bodo namat yon pesori ki tagay na yon temeng inagro rom arata bur makuri ina waya ko ni kipera ya kanga ngayo ya ponno panau kain te environment sa usia pa kipera yon te yang besi pa ya kain no te kain peso ibukin kain na ya kabarara bure te mida ki te merate ya ki posu ki ya kirare pero taringana me sarana pataka ka na koira ngaira kain de merat spangara te ninte meng ayare sinakain tau bai TMC ate minita TMC minita na pate te benare kawta pon mi kanan ito ko para pata ay kay TMC ate te manna minita re minan to komes pon ngai na kay re te meto na pendare nini yakina imen butu ai pa yang na paisi kanan non peso te yang paisi akora honorable speaker. Berapa menit? Ara sirakari mina namparan medoan ayore nam makagirun de sati temen akarne me tapuaran anur matang aran sati Korabati speaker ayong kanau sirak yon tu pepa namparan ni medoan napupusia te minita tapi na ayo pai min rita kiu mau councilor kongoi pa asa tamnein aya kataumani yon kacian aya wap apu angkai ka ko wapa ya puni muandan rotak na kiman roi bukia tuaris tenas tabueran kunan kami tata minita pa inawakin ngai kurien takadikira kayo tayo berapa sati ana kaya kam sirak iron de minita ibukin te botakin makuri ibukin katin na ber tau tia kain noa e honorable area guys de minita Koraba speaker ka tawa te sate yo ana kaya ka de au botakin makuri ke te tau tia te speaker ko karinak kurein ka ngo te sate ya karinak te menda mai tapu eran pa te meto an makuri ya ke yo menda utapu ni makuri kuraba de minita mon bukan nam sirak sate yo karinak kurapa de speaker naron na rite akin na bugia tuaris kamataw apeu atapu eran de to indoro to kaibugin pasin sa yegi antai na ko pen ngare mo na tenta boat kasiya na wapu ari suo pe war ko at te yo ngamon na rom panditan ka peren to kon kaibugin pasin na ko ngayeng dapat tanah kaya kaya kini apun men na kaya na buset te minita kunan ki perayon ka besia naron kaya mi rong mga yide para kaibugin pasin mga rong na beton kira kaya mga kaya kaya maira ay man nag-save para wapo ari bikin waragi at waris kita bikin pendit in the boats ara nga yaki to indakabungan na pasindap de minita era pa te sate ya karinak bokan na siyak ata ko tapon te tanaro na rite akin dare simapuria ma ta te yo kurei kongo te sate wa es ko are po sandro ko ro ina no nga wo pi mere te makuri e sko ke na konte
ta te linux bukin karogan te design o te costing ge inang ina pa asan marang ay asan tauro yan ay inang kuray na ban te akin nakangabot to good news ge ba tauro ina pa marun nam karikira yan ndigen te tami na ni baira te mai sa te bubuat te ne pimono at nga bubuan me pimetenu taipun yai kare ke paina ma taru at militan te melat ke pa ikaw are ana pun kamen marang ara korak ini akra ana kan te kangate te yai ke ta te tera bukin te karawan te bakuri ikin meta te takaria ya mente te environment license ke ata ata ito ba hanin kan kan ra simai kana pero ngai asang gom banang pun marang ame mengai takanga pa mga tona ki te kibaki pente de nabi te on te tira meilu yan kan dari mga karike te delay o kantani apa ngane na koro inkai pero ngai kan ko saksi yo bota ki mo kuri me ini kere na bare anakai ni maranga to wala te sim nora te am kaina no te taper korap kawan buat nang saya sedia orang ni. Kurang speaker, ay karapati minita, na kaya ng tangiroy, naroon na maneveya, tauroy tamnina, kaya tauroy manena. Ito ko ba, pun nung kayo tapueran, kaya matong ito katakanga ngayon, nanto, ito tigiba-giba. Arya, sabon ka ba yan, pati bubusi, pati rang kaya man ngatakan na yun, katayin mo ni Paya, numakin na, kinapakaipuntuin kayo nano, pagiyara putan na amin, tarik, pagin na tourism, pagin na rap makuro, ay tapueran. Pasi dapat speaker, ito gigay. Berapa sati? Minit? Rapa haga takanga te sati sa mga purikain de itaki tang kana nang pun manang roy kana ile ke roy te tay ari nang pun meto bukin tapanang kata sa kay mga itaki na ko mga buboki ke bugia kan nam bokor mer pun daga takanga pare spon pre itaki na ba te kiraka ari menante nam bokor ke me era pari kita bekan district o kantani nga ba sinaki malinga te kan da yun de itaki na ko Berapa minit? Ya raun di seti karena tapi kati ada dan sirak senang orang sirak ada mina nomor orang pergi mawa mau iwar na pun mumma merun di seti teman nak nek me mayana ada honorable Koropes Remor seti Korapa honorable speaker ayo te takan na sirak haripon na yo ko benen ban sirak ipinde na usinte kira sinan te yo kai ta kana ye ya bubusi kain mayana are tapi ki angwan pugin na usinte kano pugin tangiran kata mero pugin tangiran kata mero na kun na yarawan kai buk ai konan busi ya tau te ka ya pakai yang kai te busi yo ta ya rapat de busi kurapa seti nakakagam sirak iron de minute bukin pota kin makuri bukin nongorong itu men nama mana ay honorable Alexander Tiapo de minute Kalau speaker ayo kaya kalian seleksi dia kali mai ai kuring dia kinda pa mai win te tayari te baka ia ingko ana seleksi sati akarnek ayo au bota kin makuri Dinan namtan rabakau the Asian Development Bank sa ngakina te mon te tire kami te pai ipuin makulin kata marwa na kontayan raw na makurun narun mayan sila tima to ngakina te Asian Development Bank na kon te manaka arimina mereka antani apa cakanga are terus kaki enakonan ande ke pokonan nakon kapenyan ng roy nakoroy sa bahay korap nakoroy bahay sa bahay kurapa de minute man buat nam sirak sedia orang ni rapat de minute ai rapat yan rare yana kabarapar ito ba pun orang kan mayan nanti pandai yo ito ba te
Bugin the Siraki, the Honorable Speaker, Nagin pun na natay anak-anak tuan mayan pun narawan kay book. Ada pun ngai pun konon na susu karun tirari itu roro ko riya kay book. Ay bugin to bagin anak-anak mayan. Anna busia de minita, bukan the Siraki the na moton. Na busia de minita. Ay manewe tirari the Asian Development Bank ke the ATP. Ya rari to Asian karawan kami tu bay. Begara anak kami tu bay ya sendiri kan wakin na yon main korna iri-iri kayu metera wan kayu ke tahu musik kata meron itu terlalu ada berarti arubus biar. Berapa seti? 10 minit? Korang sedari, era waktu bukan sering sedari aku waktu sekarang aku kan tidak, pun ayat itu apa ya? Sebenarnya apa? Ikut kantor haus itu sekarang tidak sedari aku waktu Inang besar nara kati kamu kurian ni sedari, tapi sedari pas kau orang kor, kangat kangat itu mau kuri punya itu ya kain ni ada pun jangan mesin ya kira kain nuk sedari ke, ikan kan nak itu kan nak bekas sisa kan kasih, kati kaya waktu rawi jangan sinakunan dan produktif kita sinakunan produktif ke, ada sinakunan konon kita itu lagi sedari. Nah, kalau di mana di biari, ane di kata kita jangan biari tan, ya kata kita jangan tak mundur, ke, kata kita mau hari jalan kayak itu jangan tahu ya, mau sedai, karena orang itu mau ini, tidak temu purau, naben aku kiri sedai, ani orang di biar ada project dari tu kocip sedai, orang kiri ini program ani sedai, ini bahan sekarang, ani kata kita lagi berengkai sedai. Kendara itu sebenarnya, enak orang memang enak, nanti jakin nanti, ini udah setelah itu, bayar kain nuk sebenarnya, aku ni anak kamu kerja, arah pulang mau kerja, nanti jakin ngomong itu, arti memang tahu sini berapa atau kasih nasi nawai itu pintu, tahu ini kita sebenarnya sebenarnya kan, enak di miri ya, sekarang memang dan orang orang pun kau puar, arah bayar, derajat kira sebenarnya. Bagi orang berdarah sedari orang yang sedari, ane sekali berdarah ayo, askurin atau kamu itu private, kampana kaya orang yang terus kaya ni, yang kibas, ayo ni orang kasih sekali yang orang kampana di KP sedari, ane sekali bayar yang orang ada nak kibas, ini berarti ada kampana kaya orang kalau terjadi, ada whole ada yang Australia ada yang involved di kocip sedari. Hanya ada lebih orang sentat ya, saya tak kainan dengan burak kain. Sekarang ini baru ngaroi, nunggu di Israel, nak ngaroi kayak kangang kayak pinter. Terus saya bayar, sinat tatanan dan dokter apa, sinat pun kali ini kayak bayar, mau kurir bekerja saya bayar. Hari ini nggak pun mau menjauh sendiri saya bayar, ikan bekerja sinat pun mau boleh, itu udah saya bayar. Kawan bukan dalam sedia konek. Dapat ya Honorable Speaker. Rapat ya anak metata di minita kalinya, itu apa ya hari ini lagi na manuwi, ngapun sih anak main anak naro ngapun di terari karena nuan dari kiki, ya bukan tapi nama main, ya ngairu kematon di tara-tara ya kayak nalo tadi mangga itu baik bari ya bukan dari kantor mana kan nama main, ngapun sih rana dari kayak sakaran waira kayak orang ngai metata dari buka kayak buka. Anak kita bukan disirak di Honorable Speaker, di terdapat ada tanah mana nak kira-kira kayu, kayak tadi kita tahu bahwa di ATP kita ada Asian Development Bank, kami terdapat ada beberapa lagi, sekarang ada Irawan atau mana kita terana nak kira-kira nak karoy, nak kita mana ni apa di minta, jadi paling murah kan tahu bahwa tahu roy, yang kirbas. Nah, kita kan pun terari di pernah anak kemarin tahu saya ada di. Anak kabuat dalam sedia konek. Anak anak di Honorable Speaker. Nasi busia di minta kan harus apa? Ekonomi karin nanti terari. Tuh anak karin kira di bank ayo kita bankin jangan apa ayo. Andari ini mana nanti kemana lagi nana mesin kan harus apa? Terari yang dia nanti Honorable Speaker. Nak mayan apa? Nak karo di terari kan anak rari anak kini. Arabati Honorable Speaker. Kurabati seti 10 minit.
Pero de speaker era bukan sekretari atau di terong-terong de sangat sekretari yang di to katan soalnya kita di TV kan kena kita biasa kau sekretari ye jangan pas sekretari kau ada ye jangan pas sekretari ada pun kau sekretari andar na jakin de ayo tu kan tak ayo senang yang cari dan tas orang ngai bang yang memang jaga gaya ngai senang pun dia diberi tidak ayo sekretari ayah ini kita tak ada poki era apa poki sekretari senapun kata ada dari senapun kata yang nyong ya pak ini tu kita kan ngai sekretari iya kampana kan nanti teknik iya kampana kan aktif mesti dan berarti jauh dan anda sekretari ayah kari kemana sekretari kau senang orang nasain dem kita senang ay kaskoi dulu senang orang orang itu nanti akan mereka di KPI di mana nak kau tahu tu ini tahu bukan nak orang itu dia angkatnya senang dari itu pare ada kampanye tinggi ada kampanye kayak akar kemarin ya enak kepungan lagi di teman dia akar dia pungan dia akar meroi dan anda challenge saya kena akan nanti tuh mau jangan nanti awak ada soal nawa kisah baik ya nak kadar tinggi kawan nak kibes aku itu kayak kami nak kadar sedai nah anak orang kayak kibes bahasa tak terang atau nikaben ya kibes nikaben ane aku pura mau yang sekali di nanti kayak nak sedai nah untuk itu saya nabi ni arna jadi orang Arab Arab dan dari bisnis teknik saya nah rapat lagi nak Arab partner kata ini yang apa takangan acara hari itu lagi nanti kata saya Berapa menit? Kabaran bukan dalam selek setiap orang ni. Arab de menit. Arab na kami atas. Eko Every man bukan di sini di honorable di madam honorable di speaker. Ya kasih irun di minit anda lagi nari manusia ya pun nari aku raya pakai nonton berong anda lagi nari manusia. Ini terari ngati di mesin apa ya anak bayi tampan ada terari terus marin tahu mana yang orang apa dia nanti minit. Sabun kasih pakai nonton berong ngati di minit mana pola gini mau. Air ada paling di minit itu pakai rari ya tu kita kayak Sirage honorable speaker. Kalau pada saat itu, aku kantornya ya kita randai ni, ibun terane mana ke? Kok, ada sirage ini mana pun sirage nampak nama nabi metuan. Antara nari ya tak pun nak itu saat yang akhirnya mira kuat. Nak tapi kaki runti, lawan saat itu ada pun di diritan terkait saat itu teman Vietnam honorable Tesiria Lampon. Dilihat tak kaitar. Korang speaker, ay main na tapi ka anas siraki seti temen na may tarawayeta. Are te narapo terieta menikia kyo. Ya pun tapi ka panana metarinan seti o kain na anak pemakuru tarawayeta. Nika meudira nika bene o tanora me kain kilibes. Sina bene mon meudi. Awai te akan anas sirak te seti ya kariniak. Ikan dimin ada pun tapi ka kami main nanti tem menok. Yon tangiran karawan te buris ada merenan na peto metepto ya. Terang kai te beire yon karawakina. Korapa te speaker. Korapa litan te kaitar. Ang kani nakakakita sila kay rundi mi te bukin te botak ni botak ni makuri bukin makurian karikira ki kati matuan kurakor. Honorable Tikewa Taras. Temenita. Berapa speaker? Ada pergi di tritan terkait ada sedi meja mama, ngran tapi ka nasira kiran sedi ya kira patana mun sayai. Sedi meja terawati na kita. O yung kan okek. Di speaker ko rin kira pa di sedi temen na rin meja terawati na kita. Dan tapi ka tamaru ayo. Kurin ko ngo di sedi pa utabur makuri. Na makuri ay takatamaru ano kon tibu tibris ayo. Kira pa. Speaker. Kira pa temen mon bukan di sirak. Tritan terkait. Korang te speaker era pati minit anda nak kaya kana kon te sisiraki itaku ba era pun kanuan na peti te kan te mena ko iron te mena na pe te sate era mena na pe irarki ang kai te minit to kaya kana te yare pa ena karawak kang ena busmaya kite te bubusi ang kay detaya yo ya pun dikira kini buaka ka
te purise ai pun ia pubusi kain arakawe peto te towe apuntan kata panin yon terawayeta ipugin te karawakin arikyo to te pokan te sirak ba terangkan ne ana te makuri ane yang ia te minita me ana korak mungkin kata meruan te purise te yo Kuraba te litan. Kan sana kon te minita. Kalau speaker ada pergi te seti ya karena gini putukan te sila kayo ko ya ira kata unari na te brisa yo pa ko sina ana kanaro no pa seti te brisa ripota ada te semen sira patana angkan ye ngani te brisa me mai na de kamna udin ngade te beli era na te beli bridge ada ngade te brisa te bisira patana ada apa spa karawagin pa dai kana ko ara kata unari ngade pa ko sina ana te brisa ne kana sa de semen sira patana sinanangkan di dapatan di bisa ni mga kaparan ako ani mga ko nikiri di tapo ya non nokikai ani kan kang ara kata unari kang itime andi kapungan andi ya pulis may nanya ko na ron ta kita ko na yarang dota kita pulis ya kan kang dara week plan di kay ang paskanta ngayo pas na sina anaro korokin karawat makuri ya kang temporary ni bugina pa yang ko itime to mamanangan te ka te kabrabu te tripod pa meti tan tian yon te pulis ya ane nanu nak di sila kaya teman roy. Korapa ti speak. Kuraba ini kawan bukan distrak. Koraba te speak ay karaba te minita nana kaya kay tok ba irang karawnan no kaya kain rakawa ay kayo te naron te makuri kangan katemero mo tutan ane inawakin na te minita re yongoya kanga enako ningay enako nan to yana ana makuri te yo korap minita. Kalau speaker aku te kanga rakatara naron te nara makuri mara dari sini yang te ya kanga sekarang ngayo pa anaro kora kita nukan tiri ke mungkin kak ada nakarawati te makuri ngani yon na yo naron nari te yakin kanga te makuri nakarawat pen temporary kanga te makuri awarik sibukin te patch up metera karawan te urwa kare na sika kak pa nakuna na busti ana dari sini aku busin de bore pa tandian na yon te purise ora angko rekan kan di polisi remina yang ana bete sedi riti rekan kan di tahu di polisi re karau kan di botari ya kan di permanent bridge angko ina sena kon di kana ko tora permanent di kana ko kan kan esa kan ya wakin kan emang atu kapongan anda di Bailey Bridge sa kon kan di mga kaparan ako ay mga utak na kon di titapori arena ina mina ye di titapori na nakin sila kay korapa speaker Kuraba te minita. Kabelan bukan distrak. Te litan kaitara. Koraba te speaker karaba te minita ibukin te kiperan nei ibukia kain tarawayeta ori kita kawai kakapungan ari kite te purise atau ina pere kain no kina be ibukin tera to ibukin karakwai ora ki men kawana pe kanne nako to nora ki ata esen ni kaya ka te kan te tera te tatu makuri ri mina re hari apa kiri ke to ita kandani ngapa enang pun kata mero aroi te terita ki merenan arakawai kai atau pun te bubusi takara pun te bubusi pa kanaro pe ako nan weakon sinora ki mong kai kai pa puni te pe yang ibukin te toarun kai tarana pa mina te to takanga na konan te ibukin to iriatan ka menena korapa te speaker ya kaswairon te minita pesindak Kuraba litan te minita. Korapa speaker ada pergi seti di butukan yo ako tasa kipera yu min teu sin kana ko yo mora sini ya o kana nga apa sih mune dari po siro ya mata ko ka ka ma te latest ka nga isbang kairik pano nori patira te makure ya kuna mai ne deploy te tenan pa makure me pa ya ke na kunan ka pona ki bukin te tu rupiah mo ai na karawa kinte de brisa ya ara pergi speaker ai na pana bete seti te ri te ka tara de o tara ke na sira ki ron seti ya ke mora patana te korapa te speaker Kuraba te minita. Rasa kare mina pan sirakan nampana isibui. Mayora nama mereka kira desati teman yang kari desati teman yang kari ni kami Christmas akonten ayah orang boleh terima tapi desati. Korara ba te speaker te manari kini ka meuri na koira ai ka stime to ante ka te kai non te usayo abon ka ni gribe se ka aura te manai ka ni Christmas akonten na ni meuri ka me benemoni meuri te speaker i kurinta pe ka u kaisuan sisirak anam pana isbui an jota pepa
Akangai te akan. Kaya kan bukan na sila ki bukin din te waki yon kantun te usin te yanak. O te kaya ka baka di kira ki yon kantun. O di kita merian wani ki ba pun na ki mo. Kay nanuak kay te embrea e pun kuna ni ki ba. May taraw na ko Christmas ina kay nanuak si kuna i kantun. Te kona te minita de MICT ni kaung te mane bayo. O di ka ni Christmas pa na ki ba ningai te embrea i merian taraw o Christmas. Korapa, te speaker. Korapa, te sati. Inakakakam sila kiron te minute bukin te pota kin makuri bukin rongo te man nama mana Honorable Alexander Tiago. Te minute. Korapa speaker. Ayo kaya kan na sila sa tiyak lang may Christmas concern. Igurei dakin na pa ito yung matuat o puta kin makuri anak karila kita utia kay yon na naman kita ay katayin ng bre. Dahil ayo wagi kapukan tayo puroroy ibugin kamakuran tayo wani kita ayo nakon askan tayo ngaya pa ina tamar wari o ani puna ani kapaya kapesa kapaya na takari kamari ni san na yo on nakoroin nalayo o sa kunan ang kanya ito ba tigipa na itaraw na ko Christmas ang kapungan tembre korap sabay. Korapa, te minute. Mon bukan nam sila ki sa tiyak kadinek. Rara ba te minute makakan na sila ki pokan nau au sirak kangai ay dawang kay na empre kilibes awan minaya ang kay yara atirati beparong ay bukia kangan kaya kanau sirak yo si tabo maya kisingkula by prurul may sintempre may pansikan confirm pai dawang kay tembre amina yar antaya tarruai atirana ti beparong ammo nakuya arawan ki bakan yan titayayo. Korapa, sati. Te minute. Era bukan sila era pada sila sedar aku di neta aku di tuan arwah rembre ari sendik ke ari ari suku ngoi hostil sedar ati betul suku hostil sedar ari samkuan kari kemana kari kemana ngoi di kibes an ke di sini kirun di bayonnya ke ari yan suan di kibes bentuan nabari tu di sini di mereka ya ari nakakawan given ka ben aki aben karong tayari aben han kain nok ba aben town aben ground ba nang nok mon karong the shop today ari ayu ar ka ben enang sila ko tuan ba ka aben ka ben kai ay tin kan the shop ka da wan ga na karong today ar ka won wan ga di tuan ari ani enarokon sul ang kwan rokon sul ari tiempre kanesa ay rokon sul yang dari sila esen wan tin purroy imerna dari arah kampar sesan waka sesan kampar kanra puri ari tuan ari ya memang sudah baik terapa dari kampar arang ya buroi mangai kan baik tangrian kampung na ya arah tangrian an chatan na chata rawan ki bayu ngati ngati diris yan pi on the chat rich ari an dari kadin na to buroi sekali koroi mangai kan sebai karena na babe na arawan ki baik tuan na karawak atuan so kan dari ari nakaro yang sedang garong aro nang ayo wena on kan ko kasak wena wa kan aruna kan si tiga taki des sekarang di bes kan Indonesia dari ina wa kon karo ge kan kari ka kan sedai oh ina ko kan ro meri de ari takawang man bari ngai ari ang ko ka pos ina ari sedai ari karo no ko takawang man bari ang ko na ko tangin ko wo sedai ay begin ay no sir kai ana ari karano bano ilu regai sinang ngopuri jengkan kai ke dari tahun okan kamper not narende ternyata kan yang sedih roy pas sinang ngomong kari kemana ke kemana sinang ketir roy wer ke ay ke kari kita mana dan narende ari nari tu boros kalau lagi ari abu tu kai narana ari sinang anak bukin kacau wer tata tongok nara tuan bari yo ike jadi sesar boro na ye yon yo ara mana nak nak ke mairu ya sentau orang ngerasa aro akibat orang kita
awun kare kemana iya nak kan ya ada kita nak Christmas ya ada iwang me manau hari yon tiga kita sebab itu kan nanti setelah sinang orang kain roh setelah kita September sang roh yon anu tuan ini berarti ada di kita tidak yang itu kan ada nopari agro kita sebab ini ada kan yon nan sebab ayat ikan katiri kayak Christmas katain darang aja katiri tempre katain dari an pengarang senang kamu tempre senang tempre itu nak jangan mana kan no senang investasi atau jangan jangan no tani ros nak katanya mau gimana ayat itu lah hari atau lain nomor kan banyak enak kari kita mana koi angai kan itu yang ada ya kita aruna the plan dari enak lah senang orang di berang Christmas ya nak Christmas saya senang bukan nara puroi na ara partner no sebab itu. Right, minta. Kawan bukan nam sila sedia orangnya. Nang dara pati minute man kay kalik. Abun nun tabi kan sila kayo naron na ito ito minute abun bukan na sila kay ka tayo ka ano ay ka nga atiran bait fish exporters ay ka nga atiran importers si bukindaran fruit and vegetables ano restriction the PGA ways ni katokay tenan pet fish na ko sinanu ko karoy tenanra tenan fruit tenan vegetables apun te unreliability te nauru guys no dia wo ti week ay kano ko yakin pero kon ti ba ya nauru arota kera pet fish exporters ka anak ko yay ka o ipun ti Russia ka kayak ay ipun ti bubusi enapun kita rawani kita yo na ko Christmas ke kanga ipun ti meto si sila kinapun kita ke kanga Kurabati sadi minute. Kalau saya bayar orang isen kabar berari, kan? Arkan ina pun kita, orang kita saya bayar mari nanti kan? Imainya sinagi si kapungan anda orang ayu bayang dari, ini kita si roy kan, non kapungan akan roy, asal orang kan nukir ada pun tu plan nari, nanti ya si sekali sekolah kita yang orang orang senang pun ramu ayu senang karoy, baru pun tahu dia teman itu, Askatein kakait yang hari inagi yang nangan orang itu tidak teman dari senang Arab project dia inang anak the portion of the teman anaman di kiri besi kita tidak barang kamu tak kira benar askon bari we got the money askon kalau ayu sebari mana senang penting itu senang orang yang kai but that's cost the cost is there mina ko iya darong na secondary ya darong orang kata orang yang nari pasnya senang orang anak itu orang kati aware narunari angkane hari ini tong kita arwani kita asli kasari tapi pun dia kan deh esak yakin dari itu nanti hari itu payune sebab itu pun ara minar dia merakan sebab hari ngasih pun nanti aku ini arwah ini sebab asal orang kan itu kira hari karena senang diliwari ani tahuan kan hari senang pun kalau kan aja kan ini senang pun lain mau Christmas orang untuk orang muria mana yang orang mereka sebab ani kan ada plan ani kata ini orang baik enak orang jadi hari anda tu dia kan nggak ada apa pun tengah ayu kami kari Christmas asal kan tuan senang pun karuan nah dari senang hari ini nak tahu dia pun orang mana tahu dia nah angan itu restok baik nak ini umur sensibori kalau aku nanti bikin dah Tempat itu kita arawat sedai, timpre nak kaya ini yang nak kalau kita tuan, arun katian mana, narin itu purwai sekarang hari, hari narar projection sekarang itu, nak anak cat arawani bagai, anak apa anak risla, anak apa kan cat orang yang kita orang cat orang hari anak kita anak yang hari itu anak kita cat orang sedai, itu apa ikan katiri sedai, nak dirati. Teman dia saya sedang ini orang timpre Christmas, orang ni orang saya pun kata ini orang yang orang Christmas, nah ya senang orang jamu, dan karena kami pun tengah di kita jam nak untuk orang Christmas hari, asal memang orang, tahu dia hari non pensi beri, nah itu orang taruhan monte itu orang seberi lah. Berapa minit? Kapan bukan nam selagi sedia orangnya? Rara ba minute man kaya ko way istabe kar sila kayo baka kaya nangan po kaya rabutan na matayo ni Christmas ari kin kaisipon na tayo ba sinang ni pa ni kirina kilo yawani ki bakit abew ang kaisipon na tayo pun ya oy narawani ki baspon si kakowa ba pun ko na intubay arakang bari pun arawani ki bay bugi arabutan na matamera pa maguri ayo timinitari tapen arabu busi na koy na kana ko na di to kaya kan na yuto ay may sinang kayo na kalikiman
rawani ki pen ni non ki ba ki pen ni ka ko kai e poni ka ke mane e pre ki ni ki to e rus so ngana ta yana ba te se ba Profesor, timeta. Kalau sebagai ya hari dan isen ka orari isen ka ke mane rawani ki pen ki ke onere ya ground di onde te ta ki yo ari vende suari te ona te sonte ki be wana ri be ground di wana ki be ngane ra ngaya ni ti yon e line up ngai winare kari na kina de shop orang ya si barang ngai gitu kira ara burroi mate ande ari te pioneer anang wani wani sui ira i Australia ne nang kaki be nei ona ki kurin ngau kina winare iya kantin ngau iyo kaya angan hari na kon ketukan di shop hari yang isna katin bilangin na ketukan di shop hari dari barang arang desperate na dengan wagi na yon dari angan ero kari ta kuwari ki kop na sebari ako di ito ko di ena titira barang kana iro ani ben bay la kay kay awan na pakin pawan ko yan de na ko yakan Fiji Airways akan ni ano ke hari anati ya bar ngara ye durat ye ara ani dia ai ka to ko na kay o kan na pakin pawan asna ko na bubura di banar na ko pakana abun nang ko ingrini ya pake ay to ba an bundoy padu ay gure de kana barang de kan strad de diga kayo tapos singai nau atau bisi angai na kanaro ko rempre ito ba na micronation to pun lagi ay ka ari yo ani benda ka ginay ay na sinatarag wa ngai ada ay kasi sinakuna improve the sector de atau sinatarag ni wa ngai ri oi no mat para kan gitu sih tahu sebenarnya ay sebenarnya orang orang yang lawyer na ya barang ara dikiti terterana yon biri-biri doak sedai singa iraman tani abu pura kayak asa ni buni biri doak itu apa anak doang yang tim itu bun dream ban ngara bun ko tembre ana pura panar ina bun pura panar de asna kona uno sakona ben tindak de tamaki desa ba sina kora ino nayo hari sina no sina pura be Fiji Airways na de ya no mana anang de ko to ayara ya ko ni la pare yon ko de ke arro de man de jagi service ya kina yo elo se ba Berapa minta? Ada saya kerja pun benda sudah bukan kan? Saya nak orang saya kerja min, nama 20 mau. Ayo arena. Tapi lagi untuk saya mana kerja macam tu emian. Ada yang orang tu berendang Simeon, meja yang nak ritak ma non seti. Dia orang terkap tu sih. Kota apa ana sih lagi dam seti. Di seti. Kuraba honorable speaker na ko estimaton pun mga kamauri dari detan me antay yo na ko im de speaker ko rinig makain nam tay pro pun ngai ra kain mani apam de pakantay yo ay pun kain kiribes sa kaya tibeton de sira pun yon kiribes sa men ngan jan nape ay ka awa honorable speaker saber wani meori ngai de kan de sirak de number na wa awa jo de beban de pakantay yo Yagi teme to atai te kasinepen ita bitoe miang. Yo kona ni kata meroa kiri kita iterayo ora pa honorable speaker. Kurapa desati enaka kam sira kayu runti minta bukin te pota kini makuri bukin te kanile apa business karapai obobos honorable tangri grete. Minute. Kurapa de speaker kornek Awan kan ya kan na strak sate yare tapi kan tayai ibu kan dona are te menna speaker korine gugren di nano de bosia te bakak de tayai yo meron de sate te menna akhrinek me tabtu me ang korapa Desati Kuraba honorable speaker sis kai tawa na kaya ka de minida karinek men de dokumes andaron na rekatiria ki kukurei dinano at bubusi ki tapi kan andaron na tapi kaki ako warita de sirak ke poka de sirak ki kangai de dai kana ko te kasine pen ki te kasine ta kata ka koro ki ka to week inaron tapi wo de dai na ka koro ki ka to wo de week ki ka ro de dai yo ya kora ni koro ki naron wo de week
ke te nua te wiki ke pon de miriki ni karoa e pon mega karoa ki te kasine te sira ke kande ga yo kona ri mega ki ra tai na ri mai na ri to wana te kasine ni katoa wiki honorable speaker Korapa sili minita. Aira pa bukan distrek yo inang karapa bukan dengan distrek sate yo ake ta kanga ko na ni mengo kira ro ta kasne mai mai naru ne apna ta ya tera te sate ta pa peperian ka kasne ta na ko pun peperi ta kansre yo te ma ko to wana me to wana apna ta ya awan kan ne ari ni ra nanu na tran corporate inspectors ake ye spangai yo ante tire naru ne te knete ake ta kanga ko na ni kira re pa pun ye disketch wo ma era even ni mata we ya kanwan te mon pung ta kawo pung te ta ka te ni pung ke ta ka pung ta kan me pung ata ngai yang kan ro konan na re pun ka karo me te ta ye yo au bu si na ko ya kan te tera to ko ra ke pun ta pe ya kan ye ka te ta ka ngai me na ya kanar na ba to ta kansra ke bare pun ngai pe ya ri ta ke me antai te ra un minitare te ta pe me te me ta kansra ya na asa ka ya ngan na ko ka na ro na re kan te ngai te sa te bu ya na po ta na mata akora Korapa te minita. Kawan bukan nam sila sa dia kornek. Korapa honorable speaker sina ni kai tawo de minita ri tape na de naron de kaya ka asmismaya na maneve naron re te akindare e kona di mga kira aron na kena ina kaka kina kon tai na re mai atau ipun de asmismaya na ba na meroro mga pun de reitak me kita pe na rap makoro de ta de kasini akin de takatak kada tiraro na pero kona mga pun kaka alisa sabru usia naron na yo de adiroro na KCDL, benar ministry KCDL atau na tani kasini akan ay yon na rap makoro adap to miang atau apa na makoro na beta bewa makoro ki besa kana toro ta kina bede di terayo de ana do buswi ka ka wa ga ngai ponde pon kan de tera de meu ya ra po no beta kasini ye ya kana amawa ya takatakan kai de wike ye ya kana to ai kasini de wike yo pa teri ngari na ro tuwi gari na ro me ke ro tuwi gari mi no ay mga tora no kaya mga paka kan ka ngati to ya kanwa week naron dari er ngai tatani ay de be ay naron dari may mai ro speaker ay bunta kabinet sidak na kana ko kita yang musike ya erap Korapa te sate te minita. era pa bukan sirak ka ta ngati te sate ko kira ra me bai ngai pun sina kong kai mente ang sinte ge kana ya taya pun bote tai the morning abu first thing in the morning ya pun telephone na bakan ke sitia ba ye iri ni ba na riki imin ta bakan tera sira ke ge ro na ko ya ke ta kan ena pusma ye ke tera na montan karawak nar nare ya ri ni ke bo kai ta botan na meta yon tera yon pente sati yon de tu myang akora Korapa minita. Kabinet bukan nam sila sa dia kornek. Honorable speaker ya ga ibon ta kai ta pon de tan de ta kai ta ndare imare me mai no enagin dara pari kana kaya de minita enagin karauna no ya kai na rapa ko sa karia de ta kina no kon de morning point de morning abog ndaro ndare manewe ya dara pari ka ya ta webon ton de minita yo re rap Korapa te sate kai teranya ko pun dangin dawok. Ye kaya ka naki ay ye enak kaya ka kinadam ambay pa saan de sate kornek te minita kornek. Engke korapa desviga bere ibun ta kabenen sire kana tos ga buo no we tira burena are ibun ta kabenen sire angke ya siau kauri siau bu si na kon ba itani ye ron de sate ye ba kana puni ta kanga de sate ya tera de sire ye ya pun nita kina na ko kanga ye ki ro ko kai de sire ba nita kina ko ya pun ya sakarawana pa na kana aura au si kana na ba ye tira te kanga e de ye to te KCDL inang ka ngai tan te ya ban de ta kina ba ba ne man ta inda dan to ba ke ya kanga ya potan na ta i ka ko wa te sa te ye amai spai ka ya san dan de ta kyona ya bun karawa kina ban ke ai nang ka kai ta wa ke ya kanga ndo tu ba sana ka kaya jang na man ta ye bo akora ba speaker Korapa te minita. Ada pun koro tinu ada tepakan te sirak.
tau kaya pun koro te terari. Ya koro te bakan sirak iki. Era angan sinangin ako ngayon ako te ara kanuan na rota be pare min aya angan te militan te deswa campur masin Morris. Te minita. Kuraba speaker kalinya ka o yanang kukurin kalau sepangau yang tu tapi pantai tanya yo ada di toko sebukin tepar main sena kamu senang kapal dia tahu tahu pun dia pun dia ini senang kain dia tetap asa kapal dia nak asa sana nak bertuar silakan kata ni dari rom sanda senantiasa kena tahu bayar abu pusing dan lain kainan kalau kami ada nak itu kan pay apa kan ko ita paritini ako mamuak min karoirok amen asin bani yesu amon tetap spandi meri demokrata santo yota ba anira kita an kawa kinira naran tetap otina sa tamme ya roiri aya bubusi de speak apa taya para mo kay tiaw skora Kurapa teminit kami orang arum kawan tamme lagi angkan ca esa mo de kamasrawan Deus angkan sa kamasrawan Deus mangkay karo ko mga tewa te bina de ngapong aya masrawan Deus